water, wow, me see ya, oh dear. They are joyful. Out of 10, baby, tell me how you feel. Baby, got me one up, them, I wanna see the deal. Oh, your phone rings, baby, one of a meal. Still, I wanna find you, never wanna take the wheel. She the one, she the witch, she the queen, she the reason why I wanna fall in love like this. She the love of my life, but I never ever wanna see her face in my dreams. Why I never wanna cry over a woman, never in my life for a woman.
tama fine miliona Andalusiona pawa Ne uli sarona Naia nati atuai Ia amenati po E fa amame atu e a amile se fulu fiti O ai kupito Ua felele ia e Le pua manusina Olo o pino atu ai Masia o se kerita La utuli pe uli uli Waole mawaina Tofadia oe uale Taulua tapa amoe moe Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le Ministerial. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Ua na o le radio Samoa, se furu 5 iwa toru a mo, e tau tuaina oe i launga ngana, fitu aso le vai aso. Sila lope mo se avanoa se ia fiani se no foanga tasa asa abetalia la tatoma anga tauiani isene atu ufua manela fulafua ona ofai atu aileo ulangona fainata ualofana va ai yo fofo malo te ena ulangona ile po sola e ui ina motu fa ape yo se pole monieta le polonga e fa atai so uma ia puna ma fonga ia mo se tali tutusa ai fa atai se ila fo atau le afi ai sa fa afe sanga i au lo na muilo u fatu le pope o fetu pupula ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata o ualofana Tony, una muang por favor. Ay, ay falei na mea. Asa vili
Mango solo ya pas fei. Se si ya inisile mango so mafe. Fa'alele ngame, fa'alele ngame, fa'alele. Kiba aye kumikele kea. Ama waka uahan, ua expose ka kaile ea. Se fai fa'alele mai ea. Ngala mai yo ka kop Samoa, kau fa'ale ngamale fia yo. Sau ya oe ole kupe male o ai mo walo la valu male ako. Na kala le fia fai ya oe, no fia kamalo fia ka boy. Ke alo fa ku ma ima oe, pe angale ma oe ile ma imoe. Awale fa ai eva tau safia. To apen le wa fa afia fia. Finally me ai awangi ma fia fia. Pa ai yo lo sa ina ne isafia. Fa'alele, fa'alele ngame, fa'alele ngame, fa'alele. Kiba ai kumikele kea. Ama waka uahan, ua expose ka kaile ea. Se fai fa'alele mai ea. Se fa'alele, fa'alele ngame, fa'alele ngame, fa'alele. Kiba ai kumikele kea. Ama waka uahan, ua expose ka kaile ea. Se fai fa'alele mai ea. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kas putialu. A wal suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. He loved the world so much, he gave his only son. There is no love as such. He said, Lord, thy kingdom come. He's the heavens creator, creator of all creators. Whoever believes in him shall not perish. He'll put the vikinga, mate haka hetahi, onako tau tau hinga, matolo mai, talia mai ko, tau hanau vai vai. He'll put the vikinga, mate haka hetahi, onako tau tau hinga, matolo mai, talia mai ko, tau hanau vai vai. Talia mai ko, tau hanau vai vai. Ua ialo faile lalo langi, na iao mai lonalo e to atasi. Ina ia le fano se tasi, e mua e ia leo la e whaavavau. Ia e ona le mana, na te tatala no tanga. Ia e te mapuai i o mawhatianga. E o kote vikinga, ma te haka hetahi, o nako tau tau hinga, ma toa loha mai, talia mai ko, tau hanau vai vai. E o kote vikinga, ma te haka hetahi, o
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Samoa no mato
Elena, ele I whaafiti lava le lofo le tua ia te oe maa u le deitai a fau.
Ia ma le nei fo ia so fou a whaapopo e le tua lou soifua. Ia ma lo uola fo i ma le malos. Aso sifur ma le tasi le nei, au le masina. Mua o le tausanga lua afe lua sifur ma le lima. Ia o le fo launga le atunu. Whaftai i le atua i lona alofa ma lona anga le lei ma le wha maoni. Ua tau muri ai pēa ia te oe maa uma le tā fo launga le amatanga le nei tausanga. Sa o whala le lei le atua o Aper Amo, le atua o Israelu, le atua o Sapaota, o le atua fo i lea o Samoa, ua fusia ai le whaua malo, i le wha maoni o lo na alofa. Momoli la io la auma la palapa i fonga. Ona ua whaia le atua me silisili mo oema. Whaftai le anga le lei, o loo feta aloloa i ei pēr le atunu a o wha malu a o lofa o le atua. I le fōlaunga Samoa, e oi i na telefo i le fesoua inga. Ma le le mautonu o loo whea ngai ma le atunu. Ma o tātou teitai, ai o le tala ma le upu, o le wha malosi. Tātou tu atu i luma o le atua. Ta talo ma le anapongi. O le a whaingo fia ai, o na musuia o tātou taitai, e sui seisi a la fua e wha tūtū iai le tau mua o le sāfo lau o Samoa. Haftai le tua, wa e wha tawhatafa ni au vale, ma ua e wha moe e fui le pēa uranga vale, i le soifua au auna ma le soifua tautua, le soifua ngalue o lou atunu. Le vānu nofo le tawhatolu o Samoa. Pa ia ma mamalu wha le malo. Pa ia fo i ma mamalu wha le atunu. Ia ai tainane. Ia mawalunga pēr se vi inga le atua e momoli e lana au whai ngā ruenga. To tofi to vine e fia ma whata whai taulanga e fia. Ia. O le vānu nofo le nā o Samoa. A wā foi. E li poi ai i upu a whale upolu. Le pa ia whaasino a wātama ma ainga. Ainga fo i matama, le usonga i atu mua mapule. O itu au mala tau ainga i le tai ma le baa o fonti. O tama le manua tele ma to o le whale ula. Whapena fo i le lawhainga malo i o tātou uso. I le motu sae, tui le mamanua. A wāsua ma vai whanua fo mai tūlangi. Sa ole masale o mua. Male la au nā mutasi. Le whale anga fulu whape foi. Le nofa maupu. Ia te oe tū mua le motu. Ia malau whainga malo. Patalofa whapitoe le nei foi. A fiafi. Ia po le uli nei foi. Ia a wā. Ia o tātou mātua. Ele mwhai una whaangaruina o tau. Awhea tu foi e. O folo fatu ma fatalofa ia tu tau pa ia maulunga o tu asinisina o le atunu whaftai lau tu nofu talo ma le whanau manu foi ia o alo whaiva tama whanau o Samoa le namba yaso o tuna iatu maono futia le nganga ifo whaiva o Samoa ai ale tai au nei ia le na le lofisa le na o le Tanoa Ava le ua ava mua ai le atua le nei tai au e te mau ai le sao. Awa o isi mea uma, o mea tangata na, o mea se sea ma mea pepelo mea whai, ma mea whaita tangata. Aia, o mea uma e mai lea tua. E whaalia ai, lana ami o tonu. O lea tātou tala doa fo i ai i se teibi o lea so. Ia, whaaftai lea tua, ia o le soifua, ma le malosi o lo maua e nai o tātou ta mamtina mātutua. Ia, whapena o nāwhe mai ai, au tau whaunrianga. I le nei fo i au auranga le siu fongo Samoa. Ma le au whai ngā luenga a le Radio Samoa ta se rimba i watolu a mui au kilani. Patalofa i le apio fōlinga. Pa anga tō tino a le siu fongo Samoa e maise le i ataua savea. Ea ma le ngā ngai fō whaiva whapea fo i le Tanoa Ava i astona i uma e te maua i le sao. O tau o lo tātou ainga uso matua whawhine o pa anga i lunga le Facebook page, le live stream o le Radio Samoa, ma le
Tanoa Ava po le ngā ngai fo yo whaiva I le vai aso. Ia, e le ngātou leo o le tātou YouTube channel. So all I'm asking of you, ladies and gentlemen, and friends and families and fans of Le Atau Savea and Radio Samoa Facebook page and YouTube channel, please press the like button, subscribe, and also share our program. Leave a comment for me. I love reading your comments. Io e malie, e fa tupu manatu, ia e fa ingo kanga kavo ele si taimi. A o ivoi, e mawhai ona e nofo ma analyze. Fe tutu nai, fe liwai, pena ma vase fina ngalo le tangata, ona e loa I fo ila I le ba o lea tu ai ngā tangata. Le itu a inga o tangata, ma whale tangata. Ia e whatalo whatu I ate utou. Ma li e fōi, suwanga o le a tātou wanga I ai, ia e whapena, ia le tātou soifuanga nei, au mahi, a vātu, ia le tele fōi o le ngau sāma le ngasu o le lava I aso o tōna I atu, I opo whai o malo. Ia ma le whetōtō ai o tātou teitai. Tū lei mai e lesi au kuku wafi la o le o toi tū malo. Ia ma whapena o na vai e tuai langona o isi o lo o teitai ma. Tū malo. A o la unga ma le au tū o la unga le aso. Tātou wha malolosi. O mea uma ia. E whapena fo I peo le savalinga le amatanga. E le I whaingo fie. Le awala na ta wasa mai le whatu o tua I le tua Samoa o tasi. E o mai I le teimi nei. O lo o whape nā nama. Ia ai o le tu mau peo I le whatu o tua I le tua. E to e oso ai ma lama o atai au. Ia ma lango malu. Ia le fōlonga le tudu umalona sa fulang. Whatalo whapitoa I nisi o lo o asia I tātou. I le nei vai taimi o le tausanga. Whapena fo I manisi o la ai ka whawhaua wa umola ko visa whatanga. Ala ai minko solo ai ima o le whirimā keki ma. No le se vai no visa. I expire le mea. Ia le whautuanga I maari. E na ona whamanatu I hate oe na ia saunga le mbu. Lo nofo ai ma la uta whao. Ia alai tele o soli tu la fono ma lau nofo. Ia. Nisi fau malanga ese atu ma au kila dinei po New Zealand, wha mo Hawaii, Australia, ma Samoa. Ia. Mori atu ia mo onga le lei ia te utou, ma te talo fo I awane ia whea e atu o le ala le whainga malanga. Ina ia fo lau I langi maa, ma tau nuu malmanuia, ia tu nuu, ia whai, bolo o whai mo utou. A inga, ia maola ai, ia manopia I ai, whai ei le ngā ruenga ma le atinae, ai maise o le tautua ai tau malele I lo tātua tunu pele I Samoa. Talofa fo I te tai o le tātua tunu I Samoa, mai maunga te tele se I o I maunga iti, mai o na ao se I o na iu. Po le alawa, le vao le whangatia o lo o iai le teimile nei. Ia a o le tiute mana matafa I I tātou. Ia o le tau mawhai e whaanofi le mu. Ia ma tau mawhai fo I e wha malosi au watu I o tātou te tai. Ai maise I tātou uma. O a inga o le whaatutua I le tua Samoa. O nisi o lo o lātou tāpua I fo I le laitu o le sunga atu le epama. Hero pipi. Ia o le nālam. Te loe le ia nisi e fia ma fe ei ma alalanga. Pea wha pea o le amalepe se whai ngā malo. Tātou te nofo ma tilo iei pena whape I o na o I lea tu ai ngā taunu unga. Ia, se teimi o le so la o tāina. Ia le launga atoa ale sunga I lauri. E winga I le mata upu. O lona talia ina, malana tali mai. I le tusi atu o le fionga le mai tai pale mia e tau alatu.
I lana whailau tusi, le whailau tusi, le whono, o le pāre mene. E tusa ai ma le wha malolo ina o ia. Immediate, effective termination. Whalunga I upu nā. Ai peona o whai atu I le aswane nafi. Ile mata upu le nei. Pe ua vave fo I le tamaita I pāle mia I le whaia o lana whai unga ona o le pressure mai. I le au tuafi le lai tu au te le tu tau whai atu po oi le au tuafi ia o lo I ai. Ia. Wa pressure I le lo motua tu lo ona tau langi o le fionga le tamaita I pāle mia. Ma ua whapena ona le mana tu natu le lei ai le whaonga ina upu. E fua nga I le whai unga, e le aini ai ainga, le aini tu unga, po oni bail conditions, na tu inatu e le whamsinonga I hala uli. Le ala le na. Sa tita wai, masalo, se manu e whaonga ai upu ia. Instead of termination, immediate, effective, straight away, ai o se upu e tau mā, temporarily suspended from his duties as a minister. O tau maua mai le mele nā. Nai lo ole tuli whatata, ma ave sea loa ma le tofinga minister. Nai lo ole whae ngā ino upu nei. Whaasilsilatu ua whaamalo le tu mau mai ona tofinga wha le minister. Ulu silsile le se sengo upu ia. Se ia iai se lao. E lo te ai lona whaamsinonga le fionga I le minister. Ai mō le te midei. Ua whaamalo le tu mau. Ai, wa whāti tū lava. Le la au o le tamaitai. Malana tō whā, malana whā tō whāla inga. Lea, wa o ai I le whai unga lea. A le māleia fo I la tō wia o le tali mai a le sunga I laure. A le mālia tō. Māleia la tō. E te tilo fia ai mātangi ai. O lo tu mau pea, le tamari anga, ma le alofa o le sunga lauri al mare toa. I le fionga le tamaita I pārmia. Whatasi ai malona alofa. I le pati whaufai na vesoso ani e whatu. Ma tuu ina tuai loa ma le tofi. O le pāle mia I le ulua I tamaitai. Filifilia. O le malo Samoa ma le Pasifika. E tau aveina le tofi pāle mia. Ia, oka, se wha alo I nā mawalunga. Ia ale fesiri fo ia isi. E ofo se wha unga o whaia le tamaitai pāle mia. O lana ia te tau le nā. Ma lana filifilinga fo le nā leanga o io le te tai o le malo, male atunu, male kāpeneta. O le fono whatonu, po o le pūlenga whatonu, o le executive. Ioin. Ia, le nā, ma whauwhaula o I upuna e lua. Temporarily suspended from his ministerial responsibilities and duties, rather than absolutely terminated right on the spot immediately and effective immediately. What do you think? What are your thoughts? Well, but I'm not the Prime Minister. If I've been on the full sa'i le tofa, o ai fo I lato, o lo o lato fautu ina le paramia. Ina ia whasoaswani ai I whaai unga ua whātino. Ai. O la tātu o
Tāle pese le lofa tuai I a te oe, ia mawha manuia tuai I lau whainga malanga I lungo le au wale tele, ai maise o ngā ruenga, tiu te mawhaiva, o le tātou te ngā luei, oe māu, le ae eri e oe le stona, yo le eri. Ia, le na, ma I lātou, o le nā wā mata, ona eva mai, I le lau whau malu. Whatalofa I atoa, on our Facebook page and also our YouTube channel. Please press the like button and share our program, subscribe, and love it, and leave me a comment. Night was long, I was so lonely. I didn't think that you had thought of my call. And now you're here, I know I'll take you gladly. I'll make you mine forever and ever, let you go free. Oh, my sunshine, lover, now I discover you need me. I will take you close and I'll let you enter my heart. Oh, my sunshine, lover, there'll be no other, believe me. I'll make you mine forever and ever, let you go free. I'll tell you something, I think you understand. Did I say that something? I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And when I touch you, it's such a feeling you understand. Oh, my sunshine, lover, now I discover you need me. I will take you close and I let you enter my heart. Oh, my sunshine, lover, there'll be no other, believe me. I'll make you mine forever and ever, let you go free. O e whafonga le tautua mo onse whongo Samoa le radio Samoa sifuru lima I watonu wa mo e au kilani mele I atau sa vea se yuli pesta tama le langi Al Harrington tu manu vau la vea ia male tātou Tanoa Ava e te maua ele sa e iei le mata uputa avua leo te fia tala doang a wā iei lona sootanga o upu whai o mā lo te tele e peo Amerika ma le mea lea tupu I tutonu o le tātou o tunu I Samoa. Today, Donald Trump was sentenced for his hush money paid to sex worker Stormy Daniels. Manatua fo'i e iai mōrianga e tolu sifuru ma le wha. Whatasi ai ma le mōrianga o le hush money. Na tui nā atu ma tutongi atu e reri I Palestine sa iai. A leo o toi fo'i mai. Isa ta mai tai e whai ngā ruenga fo'i lele I ngā lea fo'i lea mō ta uo o whainga wha whainga wha soli tula fono fo'i e whainga a inga. Tulou wha whonga mai ele tulu. Tolus full wha morianga.
Na whapena fo i ona whaamaunia ele whaamsinonga. He was found guilty of all the 34 counts, but was discharged. Ele tai au na nafi. Ele ai se whaasalanga na whaia iai. Aisea, ona olo au maia ile whaavae o le malo Amerika. So se Palestine olo se ei le tofi Palestine. Ele mawhai ona mo lia i se soli tu la fono a o se ei le tofi. E o lava i le tosteine, ma le fasioti tangata. Ele mawhai olono winga. The sitting president cannot be charged according to the Constitution of the United States of America. He is immune. Olona winga. E o lava le fasio tangata. E le mawhai o na mo lia ai le Palestine leanga o le se ei i le tofi Palestine. Whafonga le Samoa. I winga o nei whaamatalanga. Ma le whaavai. Whaatasi ai ma le mea ua masani ai te linga o tangata. Ma whaalongolongo i ai ma whaapea ai e sao. O le so, na matua i wha se ai ma tanu ora. I le pū māua lo lava. Le upu lea e tā ua. No one is above the law. Ioi. Te mea le nāna tula i mai le asua na nafi. Ua whaapawhala uma mōrianga. Ma whaasalanga. Ai ua whaasawina ona o le tofi Palestine o lo o si pela ma tautala mai ai le whaavai o le malo tele o Amerika. Ma whapena o na whaataitai ai atunu u umma le lalolangi. No one is above the law. What happened yesterday? Buried in a deep hole. Ioi. Na matua i tanu mate. I ili ma mate. Lea whaupunga. The U.S. Constitution states that a sitting president has immunity and cannot be charged for any crime he commits, including rape and murder. Yeah, ematautia. O le whātustu sanga fo I la lea. I le aso le nei Samoa. Today is the darkest day in history and the rule of law. O le so foi, mana nafi. O se teimi sili lea ona pongi sai le tala whaasolo pito. O le upu lea, sa vali maola mamuli muli le tula fono. The rule of law. O le so foi la Samoa, ma le neiva yaso. The infamous statement that no one is above the law has died and buried in Samoa. Woti foi ma le nā whaupunga. Whea la ia the rule of law. Lea la wo tau tala hatu le matau pula nei. Tātātu manatu. Ole a tau sisi pea I le tula fono. Today also, the infamous statement, the rule of law has died and buried in Samoa. Ioi. Awani ngalo ia te oe le mea lena. Le auto e whaitau tasi e tu lava. Le tusi lea na ave e le pale mia I le sunga lauli. E mafua sea, ona ufa yatu le tala lea. Na mua ave I lunga, o le social media le malo, ma le Facebook le malo, le tulinga, ma le wha malo lo ina o lauli. Ioi. Ai muli. Whaato aho o le tusi. I le sunga lauli. O le si mea tauona sila tutoa iai. O wheni mea ua whapea. E ave le tusi. Tauala atu. I ala ata. Ma upenga ta whailangi.
ai le saini le au malu o le malo. Le i fo se saini al par mio o iai. E mua whaalu i lunga o penga ta whailangi. Ai whaato a ami atu le sunga lauli. Whai tu la mulimuli ane. E winga i le mata upu leo. O whea ea la le sao nei mea. O whea ea le sao nei mea. O le atatu o se i o toi whai tautasi atu lava i le whaafonga a le atunu. Le mata upu e pei ona momoli mai i le asua nafi. E tu sai ma le mana onga, ma le whai unga a le tamai tai pāre mia i le sunga i le la uri al mali atua. Whasa launga, taua, mai le te tai o le malo, la na fionga i le tamai tai pāre mia. Tu sia i le aso sfulu o Januari, lua sfulu lima. Ua whaamuta, alo ia, po le terminatai, le tofinga o le fionga i ala uli le uotea polota i bao fosi, o le minsta o whaatoanga mawhainga whaiva. E le i mamba, le iloina o le neimata upu, talu o na whaai loa whaalawa i tele, mō lianga ua a fia i le fionga, i le minsta, e pei o na whaai loa i le vaiasu na te nei. O le whaamsinonga, o le malu lea wha le tūla whono, e awa noa, mō so se tangata Samoa, e sa ili ai le ami o tonu, o le tūlanga tala whengai lea, e ao o na wha ngā solo ai le neimata upu. Peitai, e iai ia fianga o le malo, ona o le tofinga wha minsta, o lo o ai ia i le wha vai o le malo tuto tasi o Samoa, ala wha le tūla whono e wha foi ai tofinga tāua loa o le pulenga wha tonu. E wha peo foi o na wha atulanga ai, ma au lape mo nei tofinga, ina ia wha atuma wina ai pea le ami o sao po le integrity, male tau le leia. Na sa ausi le lao ina, o le nei mata upu, ma le fionga le minsta i le nei vai aso. Ma wha i loa manino iai, filifilinga e lua mo ia. 2 options. E pei ona ia i le mata upu tolu, pui tolu, pui e, pui o. O le wha vai. O le filifilinga e wha ma vai mai lona tofinga. A to ai ma le filifilinga e wha amuta lona tofinga. O le filifilinga e wha ma vai mai le tofinga. Sa filifili e le fionga le minsta. Ina ua wha atula ini mō lianga wha sanga i ate ia. I le tausanga e lua afe sfumar fitu. A o avea. O ia, ma minsta o wha atoanga i le nāfu i vaitau. Peitai, ina ua tā pā lona finangalo e wha ma vai mai lona tofinga. I le mata upule nei, na te lei talia ina. Ma i le ilo ina to o le nei mata upu, ua tau nu uai i lau whaai unga, e wha muta loa le tofinga o le minsta, o wha atoanga ma whai ngā whaiva, e pei ona tau ave e le fionga, i ala auli le uotea polota i wau fosi, e tu sai ma le mata upu tolu, pui tolu, pui e, o le wha vai. E a fua atuai, le wha mamaluina o le nei whaai unga, i le so, aso whareile, se fulu o Januari, lua afe, lua sefulu malima. E muli ta ia inga o tu la whono ma whainga wha vai, rule of law, le ano wha tu lea ua tanu mate i le so, i Samoa. E muli ta ia inga o le tu la whono ma whainga wha vai o le malo i tu langa o le ofisa, ma meo tō tino o loo whao ngā ina mō le tofinga. Le atunu ue, e iai i tu waso, e so wai le tātou wholaunga. Peitai, tātou te whaatua pea i le upua le tua, nā te le tu ua, nā te le tu ulafua ina i tātou.
Ma o le anavatau o le whainga malo. E tau napa i le tulafono. Ma e nau pea ina ia muli ta ia. E tau napa i le tulafono, e ola i le tulafono. The rule of law. The exercise and practice of the rule of law. Today, the most infamous statement that no one is above the law has died and buried today in Samoa. Ole taupule mulmulutai ia ingo tula fono mo whainga whaavai o le malo. Ai mai se foi. O tūlanga o le ofisa ma mea tō tino o loo whaongaina mo le tō whinga. Watafi e sea, rono wingo o le isi ofisa o lauri. Whaafoi le tāwale. Le to iaiso na tutongi whaare minister. Perks and other incentives maisi whaamrianga whapena. Le la sa tātou nofo ma whaatalitali. Po lea se tali mai e le fionga le tamai. I le li i minister. Po le li i whaipule o le tumano. O nganga ifo le tolu. Samoa, o le tali lea le sunga lauli. Whaftai se mau, you can play that now. Moana o whaatalo whātu i lau whāsausaunga Samoa i le nei tū lao le fiafi. E iai le nganga mawalunga, lo iai le soifua lau le lei, ma le soifua manuia o si o tātou atanu. O tātou sauni atu e whaata o ototo whanga, o wāse malo longa manuia i le nei pō. I au pa ia wha le tala le lei, i au mamalu wha le malo, mau mamalu whale tunu. O te whātalo whātu Samoa wao a wale pa ia i ainga ma lātou tama mo lātou ainga. E usonga tu mo mapule i tu au ma lātaua ainga i le tai ma le vaa o fonti. A talo whātu fo i le pa ia ma le mamalu o Samoa atoa o loa lala ma papa au i atunu ma mau. O te whātalo whātu fo i le paia o le tātou vāna no whai ma tutuila ma manua. O wā le paia o le whainga malo. A wa fionga le kovana ma le lutena kovana. Ai mai se lau whainga malo fau whirwhiria. Whātalo whātu i lau fionga le perestene o le senate. A wa fionga le whonga whatalai. Ma sui manu uma o maota e lua. O wā tutuila ma manua. Le paia lava lea, wā sua ma le vai whanua, o whawho mai tūlangi, tā ole masale au mua, ma le nauniu na sai lua. Tā ma le manua tele, ma le whalanga furu le motu, to o le whale ula, ma le la au na matasi. Tā lofa, whawhelo iatu, i le nganga whaloalo. Tā moa ma lau sila mai mo mai, o ana le la i le tae o le tasi le awauli. Na maua ai se whamatalanga i lunga o le social media o whenga te whailangi. E ala se whaasalaunga lo ia mai le tato malo. O whaasalalau i nai o le so, le aso se fulo i anuari lua felusu lima. O whaamutai nai alo ia le toi a veo au ma minista alo ia o le kapeneta Samoa. Peitai, o le tā o le whā i le afiafi nei, na whato a longo aloa ia mai iai au e lau whailau tusi le ofisa. O loo iai le tusi wa tu inatu, e le whailau tusi o le kapeneta, e whaataunu i nai, e whaiunga o lea ua whola sia i lunga o penga ta whailangi. Samoa, o te manatu e leo toe pō malae le nei mataupu. Nā fua le whaiunga i le so, ona le mataupu ua mōlia ia ue leo leo
o lea wai luma o le whamasinonga. Ia iai ni whaataltal noanga sa tu ina mai o te whaamawai aloa ia i le kapeneta. Kei tai tautala ma le nganga whaaloalo. E le mawhai on o whaamawai aloa ia. Ai le isa i lia le ami o tonu le whamasinonga. A whai lava e saule i ungo le whamasinonga o te sala o na sanga tonu lea o lau whaamawainga. Kei tai e le mawhai on o whaamawai i se mea o lota oto ai le talitonunga o lo loto e mamā au manei me uma. Ui o lea Samoa, e ui lava ina ou le tauli maina le tusi aloa ia o le whai unga. Mai le fionga le tamaitai palemia, le whasisila atu ai, o Outalia, ma le nganga whaaloalo ma le loto mawalalo, le whai unga wa mai le so. E le i whate ia fo ilo utangata, ona sa o ta pena lava, o fea lava e anga i ai le whai unga le tamaitai palemia moa. Ta moa malau whaafonga, ta o ta pena lava, ono le fina wina o le ami o tonu i le neim tau. E pa iae o le whainga malo, e o fionga te mai tai palemia ma lau ka peneta. O le ale whai unga o autoutu ina mai le so, o Outalia ma le nganga whaaloalo. Ai o te le tu la ingungu, mori le nganga whaftai, ma le nganga whaanga e tia ono o louto finga, tātu ina mai i a te au o te tautua ai mo Samoa, le amatanga o le nei paeinga. Atu ai foi vai malu i puenga, ma wha mawala lo atu i le nganga wha alo. Pe a whai sa iai se upu o sala, ma se tautua wa le lava. Ia ai mai se, le mea ua afia ilo nei tangata wha tau waa, e ala i tua inga mamorianga leo leo. A mangalo lau tau au auna, pe a whai wa iai se mea sa whale tonu, i le tātou teimi. E o whionga le whangaftalai, sui mamalu umo le palemene, ia malu a vei whale lo tau finangalo, ono lo wa fia le neim tau. Alo ua nganga ma le whaamaoni, o te le whaia se mea tasi. E tau wale ai lo tātou a vea whaatasi o tātou, e tai whiriwhiria o le tunu, o wale sa i ringa malo mo Samoa. Asu atu vai malu i puenga. Lau whionga i le whaamsinu sili, lau whionga le pelestene o whaamsinonga mali i mamalu o le whaamsinonga. Malu a vei whale lo tō pinangalo, ona o le tūla i mai o le nei mataupu. Ai sulu atu i la auto vasenga, e sa ili le ami tonu, le afuanga o le nei mataupu. Malu a vei whale lo tō pinangalo, i so se le tātou vā whawhenga iai. Lau whaafonga mai ma lau tapua inga Samoa le nei tū lao le fiafi. Ia o te whaamalulu atu. Le asau whaafonga mai le tau mwhai atu. Le whaasitsila le nei taupu. Tasi lava le nganga mawalunga. Le ale ngu sakalia. E ala le whaamani nonga o se mea o te oto iai sio u whaatau waa. Le asau tau mai mo mai tū maanga whaamalulu atu Samoa. E pa iae sio tu malo pele nga ngai whamaunga no mele tolu. Pa ia lava lea awa ainga sa tupua, ainga sa malia toa, male mamalu li whaali tolu. Pa ia foi le ainga o mawaenga, whaali rima o sana ese, au tō whaali tu ua pa o, male mamalu le nai tu o le vaipu. Pa ia mawalunga awa utama mati nā whaale anganga, ko se fata fai taulanga i te tonu o le tātou tu malo. Ai nane le pa ia maulunga i tupu mai, ta maali im fai launga, fale tua matausi, ke ia o ia tātou whanau pele, i tātou nu uma, tanga tā sina, le tui ma opo. O te asu atu vai malu i puenga i lau tau whaafonga mai, i se tala ave ua lele atu i pe aua whamatalanga, i nei vaeng o le aso. I le whai unga ua whai o le tu eseina o lo tofi minista i se tatu o tautua na tau ave mo le malo Samoa. Malu ave i whale lo tau finangalo
ona o le mata upu ma neisi fo'i o lui tau fou o wa fiai ona o le sailinga o le amiatonu mo Samoa. O te tatalo atu le tato i tu malo pele ia ua nei vaatele lo tō finangalo pe whaapapoleina e tū langa wa tū lai mai le taimili nei. O te whaatuatua ma o loto tele ma o te talo pea i le atua e iai le tai au malama e whai ai la na ami o tonu o na manino leo le mato le vai i le wha maoni ma le ami o tonu o nei mea uma wa o aafi ai. O le atuai vai malu i poenga o talo atu i lo wanganga wha matua ina ia ui mangalo lau tō whaafonga mai i tū langa o mea uma wa tutupu ma o wa fia i le so i le aveseina o lo tofi minister. O le walawina o au o te sawi tia whau e whai le tātou tautua o le anganga lea e pale pea i lo ulu ma tali tonu i lau tō tofinga e maise lo u wha tuatuanga na mai e ala i lo walawina. O le ala leo lo usau e tautua le tunu. Le aiso masar salo i lau tapo inga, tu i mai o le mulipapanga, mo tau tapo ia lo walo faiva, i le tatou whainga malo. E tai, ua toe sa tia fo i lo tatou sa. Ui o lea, e le fau ia tatou lu i tau whapenei. E le fo inisi lu i tau ki tele sa mawai atu, e ala i whainga malo watu ana i atu. E tai, o lui tau uma e a ngai mai mole lumanai. E popo wai ma tātou maua pea le mātāla. Ma tā pena pena ai ma tātou whātua tua pe i le tua. E le so longa le lei e so uma. E watu ai le nei tau te langa ma le nganga whāloalo ma lau tau tinonga. Lo i tu ma lo pe le. O te le whaia se me tasi. E tau balea ai le tātou tua. Mo le malo Samoa. Ui o lea ua tu ina mai le whaiunga alo ia, a le fionga i le tamai tai pālemia, ono o manatu lea tātou te le whātau matatao, a e la tātou wa ngai i le whaamasinonga, e sa ili ai le amia tonu, a wale nei mtau. O wa inga pe le, o tu taulangi mo ngawha e fia, o te malua i a Samoa. O paolo tu mo paolo te maluai, Yo ngafa e fia i a Samoa. Ia ui mangalo le avana i sale mulianga. Ma ia o tofu ola i le vai o le whaletua masanga. O te asu atu vai malu i puenga, i lau tau whaafonga mai, i lo utoe a fia i le nei matau. I le whaingo fia le ala, i le whaingo fia fo le savalinga, a tātou whenga iai le sailinga o le amiotonu. Pāwhetai lau tō te talo, pāwhetai lau tō tāpuai, pāwhetai lau tō langolango, mai le amatanga, ina ua usavalia le tō whinga, o puwhai o malo. O te talitonu sa o malu i whafo ma o malu i whale, a walau tō langolango i sose mea tasi, a o whaatino o tiute walawina i au, le tātou i tū malo, whiriwhiri a i au, o te alu i tia whau e tau avel tau toina le tunu. Ai sa o maua le mawhana whana. Ai mai se whamanuianga e tele i lau tau tāpua inga ma lau tau langolango. O ua ingae, ai mai se uo mai e masani. O e sa afsosoani, ma iailo o tau talitanunga i lau savalinga i upuwhai o malo. Whawhitai, whawhitai, whawhitai tele lava. Lea tau nuunga wa tau nuu iai lea whātia o le malanga, i le nei tau sanga, i le nei aso, o te avatu vai malu i puenga, ma avatu pea lau wha malosi, i le tūlanga o lo iai tā penanga, i leisi la sanga mo le lumanai. Ai vi ia lea tua, i la au tau te talo, ma la au tau tāpua inga, o tau wai manufa moe moenga uma, e ui, i nā whātia o le tātou waa, i nei foi vai tau. E le whangaro ina foi a te au o tamā, i nā uso matua whawhine whaleanganga, my prayer warriors, o e o lo te talo mo au i teimi uma o le nei savalinga.
Mai lava i le amatanga o lo urufale a vea au a taitai o le atunu. E mawhanawhana pēr le loto, ono le fisota inga o auto talo, o pelo fetanga, ai mai se fautuanga whaleanganga. E lima taitai nai lau savalinga, i to tonu o le taitai inga o se o tato malo. E le fauru i tau o leolanga. E le fau fo i whawhitauli o leolanga. Ai tato whatuatua pēr. God is good all the time. All the time, God is great. Tato te patau la i le taunu unga o nei mea uma. E le aise mea sili pe a whai o te mautinoa. O lo o tauina le taua o le amiotonu. Ai mumori le nganga whaafitai. Ono a auto te talo le leoa. O lo whai pei teini uma. Ma auto mo molima i auto tu alalo. Ma auto whaamanianga i la nei sabalinga. Le a whaamolima le ai sau tala. I sio o toa lua pele tu pea. Ma sia ta whanau. Ma whanau a ta whanau. Whawhetai lo tau alofa. I le tau aveina o tātou tiute e tau tua Samoa. Whawhetai lo tau alofa ma le langolango mai a te au. E tau ave o tātou tiute na wala awina ai tātou tau tua le tunu. Ia alofangia le tua. Ia tu maulo o tau whatua tua ma lo tau talitonu le tātou wala awina. Ma ia aua lava ne iai se me tasi suia. O le tātou ngā luenga whaauau. Tau tua ai le tātou tu malo. Nuu ma fioanga ma tātou a inga male malo. Usa pe tu lai mai whaafita uli le tātou wholaunga. Le anava masani le tātou a inga. Sa uno iai le tātou tina. Amo pea le koruse le whaalumaina. A wai whanau a me sina. E le opongi sa le langi. Le tātou ngā luenga ma le tātou tautua. Lo fai pea i le ao ma le pō. O wā le tātou walawina mo Samoa. I autou loto te tele. A i autou ono sai. A i au tātou tele tonu i le atua. Malona taui. Taui ai la tātou ngā luenga. Lo ta pena mea uma. O wase manuia. O si o tātou ainga. Le nuu, le tu malo, le kālesia. Ai mai se le malo. O ofo ina atuai. O tātou wola atoa. Ina ia manuia Samoa. Whaftai tele Samoa i lau sila mai mo mai. Ai mai se le whaabanoina lo tau teini. Lo te whaafafonga mai ai i le nei whaasisilanga. O te talitonu ma lo loto whaamaoni. E iai le tai au malama. E tā pena e le atua. Paa malama lama mai. Ma whaata oto o le whaamsinongo le amiotonu. I mata upu uma o lea watu lai mai ai. Le mata upu i le so. E iai le tai au malama. Ta pena e le atua. A wā o ia o le whaamasino sili. Mo tātou uma. E toi oso le la. Tātou whātua tua i le tua ma le taritonunga. E lea i se mea lilo i lana sila whanga. E sa iwi ai le ani o tonu mo Samoa. E manuia tele si o tātou atunu ma le whasau saunga. Samoa li nei tū lao le fiaki. Pasoi foia ma ia manuia. E ole nā Samoa. Wa whaafonga mo sila mio le atunu i le tali atu a le sunga lauli al mari atoa. E tusa ai ma le tusi mai e le tamaitai. Tele i o vaenga tā ua e mawhai o na tātou pena pena o vase vase e tusa ai ma le mata upule nei. Mua o ala o mea. O lea sa nofo te tali lea te nuu ina ua uma le whaafalitui ma le lato whono ma sa usi le pō lea solua. Sa iei le manatu o le a whai le tala ma le taunu unga le nao le whaafalitui le pō lea solua. O le tae ao lea solulu, o le a whai loa i ai. Ma whaafsa nga i ai na o la auli ale mari atua.
ma le tina o le atunu. La le mena tupu. E le ai se whailua inga na whaia. A o lea ua momori atu le tusi. Na mua lea I lunga o penga ta whailangi. Ma le I tu laua le malo I le Facebook page. Ma le sabali. Ai whaato a ami le pāngo tā. Ile afiafi ua whai tu la. Where is natural justice? Fasili le nai tu lai mai. Whea o iai le natura o le tu la whono ami o tonu. I whiutanga inga I le vā ma le tala noanga. Se awala e tali mai lauli. Ale o le nā e wha le lei ai I nā lo la vānu nofo. O le atalii I le tina o le atunu. O le lo matua masiana tamba. Ai ale mele ua whai. Mautou whaafonga mai ai. E le ngata I le sese. Ma o la utala le nā ma la utilo le nā iai. Pe a whai o te tango. E vase ma pena ma fitu nai. Whiri wai. Whainga whawae nei. Ma le ala o le ami o tonu e te tau. Ona ta oto iai. Ia ta oto I langa tonu. Ea. Lua o le vaenga lea. Lea o tātou tala no le natural justice. So se teime mō li ai se te ngata e te tauna tu watu lea manoa. E tali mai ai le tangata lea. Lea la e le itali le whaamsinonga e le ilotea le whaamsinonga. Upu ia o lo o misi. I le tō wha ma le fionga I le tamaitai pāremia. Temporarily stepped down or temporarily suspended for now. Until a decision is made by the courts. Te lo te alfams. Nonga le alam sa no iai le sunga lauli al mali to al mafuanga fo le na te le italiai nai. Na te wha ma vai I lona to finga. Wānei, ua tau le tā. E o ona le ipu vai. E wholonga tā. E talinga tā. Ua nā o se ngata e whasia ai pula. Aia, whamai ale tusi. E ui na o sa vali I le ata o le vanu o le oti. Ai o te wha tua pēa I laula au malo te o to'o. E wha mā whana I nā ia. Upu ana lauli. Ia loto tele. Ia o no sai. Ia lava papale. Le a inga wha tua I le tua Samoa ua tasi. Wha malolosi. E le fau I mea ia. Malu I tau o le soifuanga. Dei ma upu whai o balo. I le savalinga. A le au auna lea le tua. Le sunga la uli al mali toa. La ua tali I ai. Ata e tu le epa. Wa matua musa e le afi na ia tutuina. Gaslighter. Ata e limongi. Ma musa e la e o le tamaitai pāremia. Tali I ai. Ai ale me le asu I se pakete vai ma ti I se whanga au. E ta pēa I le afi lea tau te tutu ma tutu pēa I teibi uma. A o ai lea o lo safa ai. Ma mawhatia, ma pangatia ai. I nei mea o lo tupu mai. I tu malo nei. Le tāpua inga le nale a Samoa. Ta ngata uma o le atunu. Ioi. E matau tia.
o le whai unga e whaia ele whaamsinonga. Moni, o le whai unga o le a whaia ele whaamsinonga. Mai ai le tai ao ma le lau lau. O le a whaamanino ai mea ia. Once and for all. O tam tua whaaftai foi. A whai o le atu i nātu evidence uma ia. A le sunga i lauli. Ia, ona tā uala ia. O se suenga ma se ilo i longa. E ta tala ai le vai fale. Ma sila Samoa. I le mea o le atu le mai. Tātou te talo fo i le whaamsinonga. Ina ia whaiala nā meo tonu. Leanga ua loa. Ona tapisa i nei mataupu. Ai le aiso na taunu unga. O te toe fo i mai e tala noa le mataupu le nei. Ai taluai o lea fo i wangina i lunga le ea. Le mataupu e a fia ai le tamaitai pa le mia maona so tanga. I tangata ia, ma tamaitai ia o le tunuu, ua maliu ai le tamaitai fo mai. Ia Dr. Caroline Sivaiana Gabbard. Ai loka Lacey War ale fionga le tamaitai pa le mia. Le sunga le papali i tele, Sia Figel. O loo tuua ia, i lona fasi o tia, wha moe moe ina, o le tamaitai fo mai o fitus fulma le balu tausanga mai tutuila. Ai au tau sila la i le bea le nei. Lea whātu a mai a nei le whainga pālota a le malo tele o Amerika. Ma ua whiriwhili ai le tamaitai o Tulsi Gabbard. O Tulsi Gabbard, o lona ta mā Eddie Gabbard, sa a vea foi ma senator o le maota ma le pāle mene o Hawaii. Ai o i lato umanei na whananau i tuila. Eddie Gabbard, lona tua fine, Caroline Sivaiana Gabbard, o se tamaitai professor, i le ngā wenga whātusitala, a doctor of philosophy, as an author and a writer and literature. O lona tuangane, le sunga ia Senator Eddie Gabbard, o le maota o le senate i Hawaii. Eddie Gabbard o lona whawhine, le teine o Tulsi Gabbard, lea sa avea mawhaipule o le Democratic i paia inga e wha. A o le paia inga mulimuli lea, na whina wai avea ma Palestine, pe i tai na tuu le avanoi a Donald Trump. E ta mo e ai, e avea o se Palestine. Ai toi titi lava, avea fo i masoa, po o le Vice President, e tamo mo e whaatasi ma Donald Trump. A lea na tuu ai lo ma le avanoa. Ia J.D. Vance, lea wa mea neima sui Palestine o le malo tele o Amerika. I le whaatautonga leo le a whaatino le a solua sfuru o le masina le nei o Januari. Lea la wa tu lai le administration ma le malo Donald Trump malana pulenga. Tō fia lo iai, ma le tamaitai, former senator and congresswoman Tulsi Gabbard e avea ma Whaatonu City, the director of Central Intelligence. O tō whaafonga i le mena. Tō whaafonga i le mena matautia lea o i le tofinga o le tamaitai lea. O le Whaatonu City, o le puipuinga ma whaamatalanga. Ina ia puipui ai le saunga le mu, ma ni sua enga, ini whainga whaasoli tu la whono, o lava le whasio tangata, ma sua enga wha leo leo, wha scientist, forensic investigation, a o iai lai na mata upu lea.
I le maliwa I o le anti o Tulsi Gabbard, le whaatonsili o whaamatalanga puipuia, Central Intelligence a Amerika. E se furu ma le valu agencies po isi whaalapu tonga e au fiai ma leo leo tangatu su e whaapitoa, forensic investigators, e au fiai ma le FBI, e au fiai ma le CIA, Federal Bureau Investigation. La le fua iai, a o se talo sanga le tātou malo. E tui nātu ia Tulsi Gabbard ina ia mawhai o na iai se whesoswari mai a Amerika. I le maliu, suenga, o le maliu, o le tua whawhine o lona tamā. Le tamai tai fo mai. Director of National Intelligence. Ta whewhe. Se i o ai I se whesoswani I le maliu o tu au. That opportunity is now open. O ai la se tangata, o le ale mawhai, o na talo sanga atu. Ta walatu le komisina lea, lau talinga pau, au pau. A ambi losa ti ma le FBI ma le CIA. Mai I le tamaitai lea wa au te tali tonu, e le mawhai no o iaini suenga. E ta tau. O la hafo I e mafau iai le tamaitai a Tulsi Gabbard. Sue le mafua anga o le oti, o le tua whawhine o lona tamai Samoa. Sue atu ai ma le mafua anga walai o na ume o na ufi wha manungase. A o lo iai evidence o le oti o tu au. You see, ladies and gentlemen, one door they're trying to push to close that door. Unfortunately, somebody has popped open Pandora's box and also the can of worms. Pēno tala noa tuai le so nafi. Wata tala e tangata le apanufi. Wa feto lofi mai anufe o le mawhai o na toi wha putu atu. Wa kami solo a ngufe I lalo vai o tangata nei. Ai tātou te wha tali ma wha tua le wha msidonga awa o lau tala lena avatu. A whai. Wa le mawhai o na iai se wha le leinga ina ia toi fono. Ma pou le whainga malo. Ale na wa au mai le tua le avanoa. E toi tu na iai muni au. Awa o lo iai le talitonunga. O I le valalea. O lo o tā o fiai. Ma fautua ina le tamaitai pāremia. Ina ia aua lava. Nei au maia ni leo whaapitoa mai fafo. E su e le mata upu lea ia tu au. Ma le sunga le li I whaipule o lo laumanu ia lo na ingoa. Ano mai, boleva e apa mua le FBI. E su e phone records. E su e numero telefoni. Le foi ana tau lava e limoni, ilana muli mau. E le iwa ai mua le tangata ia tu, e suafa ia Samuel. Aina luatu le tangata ilona fale. O na tango turi ese mwhaialu e tau au lau mea na I leo. Nala mena tupu. Toi pepelo e ina limoni le toi whai mai. Na te le masani, na te le loa whato awa aile iai. Ao lo iai wha maoninga. Ia la fe teksa inga lea e whai le telefone. O lo o iai ma wha mauina. La fe sota inga ma Samuelu. So you see, ladies and gentlemen, tasi le nā pepelo ma tautia. Ua au mai I luma ai mai moa ma wha longolongo, ma wha vasenga ma wha winga e tangata. Nā le mea lefe mai le masani a Samuelu, ala efe mai o lefe teksai. O lea iai I wha maumonga o la fe sota inga. You see right there.
Ana iai la, ma se lie detector machine e whai ai le test le taimile na e fosi el manawa la uri ia. Nga vai la ia le sua vai, keke male ia, keke male moa, su a koa, male kingo. Ai ole a, si pela mai le data le na, wha mau maunga le masini lea, e loai, inconsistent, or somebody is lying through his teeth. Ma vai lai toa inga masini ia, le whai atua nei. Ma le masini ia mai e lalo o wha mau maunga o numero telefoni, matangata e ona ia numero nei, a o a taimi, na wheso tai ai, lea lava o lo ta oto. Le mysterious caller na call mai Samoa i le po, na tupu ai le whaala velave, mamaliu ai tu au. Ai tali atu e lista ngata i New Zealand nei. Who's the caller? The call was made i le vaveao po le tea lai titi o le afa le tasi i le vaveao. Who's that person? O eina iai ma le tangata lea. A o ai la le aitu le na nofo i New Zealand. Ma tali le telefoni nei ma le la tala noanga ma le tangata lea na vidi mai Samoa. I le taimi na tupu ai le whaalave lave. Mai tali tonu fo i o le tangata fo i lea na iai. Ma mori mau i le tangata na aveina le tavale. Na tupu ai le whaalave lave. Come in. Come in, come up, say something. Yo. Somebody's gonna flip. Somebody's gonna talk. Tuainga information ane, these are leads. These are leads that will lead you to somewhere else, to some person, until it gets to where the investigation should be. Leo fefefe nei. Leo vavai atu nei wala manu ia. Le tilo a tusi capret. Le tai o le National Intelligence, ata o le National Intelligence o le Director, o le whaton siri leanga o le teine. Wa over ele sifulu lima tausanga ele National Guard ma le fita America. Matautia. Watch this space. You know. E maua loa lele, maua foi malele, maua malanda, malangale. Dea lava e o mo mai inu mo le televise, ma talanoa mai. Loto te tele mai ele ei te pole moe lava. Moe lava e moe fia, ala fia, ai fia, inu fia, miki fia. Nalo ata ma matulu mta apulu nei. God is watching you. You know. Ole matua le fefea. Sa oi lava le palolo mua le na. E sua malie lole a papala. A otia e otia I lava. Ala le mele fai. Ei masaisi o tali le vala au le tua. Kaino! Felo uso apelo. Ala le tali a kaino. O e ke visili mai ia kiau. O au ea se leo. O le uso. Ta moa. A mata mai. I whātumtumunga o ao. Se iau o mai I le teimile nei. O tau sila I mea o lo tutupu. E whaalia ai. Le matau tia o le tua. O le ngō le waa le ngoto I ngata I mana wanui. O le ambi o tonu o le pawa ma le malo si anga o le file mu.
Nena. Ia o mau. Ele whaatua ma le file mu. A le wangoto. Le wangoto. O te whaatu saina, metaphorically, in comparison, i le tātou watunu. O te le tau whai atu. O le kapeteni i o le vaale nā o le tamaitai. Yeah. It was captained by a lady. O ua mafuafunga nā. I le whaatusa ina o le mea wa tūlai mai. Tātou te le mana na o la, i le mana wandui ole, sa folau o Samoa, e whape nao na mā ngoto o le litai. Ai te vai e lengo. O le wingo lengo, o le ngoa, mana wanui, mana o le pawa, wanui, file mu, le mamalu, le steadfast, ia o mau i le whatuatua. Ia tau fi mau i le whatuatua. Ia le nā. Nā le vaare au o kāku uoingi. Wa le va le vai keimi o tu le epa la tau ia, whamai ele ise pe mas kapili. Nā le mele u kāku uoingi. Now listen carefully. Tātou tele o i e tau whaaleanga i so seitu. O tātou i tātou te tala noa i se vai fo le mea le tau na whai. A whai o le vai fōle wa mai le tua wha mangoto le waa lea o Samoa. Ai whātu la i sesi kapiteni fō. O na whaingo fie leo le ngā ruenga. Nea le whaingo fie le ngā ruenga. Lea wa tele le whaingo mera i ala uri. Nā o le tolu pe tolu i afia me. E ma whai le tele le nā o na suia ma fōua. E le fōua. E suia. Ma whaatū se malo fōu. E tau wala atu lea. Wa moli le sa wali whaatū le lafa wa le whaatua tuaida le taita inga a le stangata. Whaatū lai mai le malo fesu iai to finga o Ministerial. Mo se whaataita inga. Tū lo le malo la uli matuala. O ai o la ue palemia, o ai sui palemia. Reshuffling of cabinet. A whai o le mafuanga lea, na pui ai, e le palemia ma le Ministerial leo. Le whai pule o le HRPP. O no so tanga whale tangata, the greatest conflict of interest. The greatest conflict of interest. I've said this over and over again. To what? To shut out le au maia o leo whaapitua. Awani au maia. I say they knew the intelligence that these special forensic investigators or crime investigators are very, very top-notch, professional. They will find you in a week's time. They will find those phone datas. They will find those callers. You know, and they will identify you and you and you. Those were conspirators to the theory to commit a crime, and even conspiracy to commit murder. You know, wa abel fana il tamititi lelo Samuel. E alua ye fana ye olo malaudi. Fana Robert Louis Stevenson, tau sa o mea me, ola e fono ele malo. E alu yai, la le mea wa. Wa si e fa penei lima fe mai ele, hai male ai. Ala e fa mai Samuel. Fana yo Robert Louis Stevenson, to yo ngatai, ale mo na, to yo le e fanga yo tau mesina,
Ai se tangata pepelo whapena. E nofa ua whai mai ua whiaru e whanga sisi alu lo malmena. Ai ka umai tonu wane me maua i tangata ia. Au te pese atu ai pē le nā matau. Se ia whaalongo pēa, lava pēa, ia o tātou te tai. E winga, i le tau valo au, le tau whono, ma le tau manuo, le au, whai au ma whonga tau mori, le atu nuu na le fia se la wafe, na ua utau sila, ia. Por Kalambia nafi toi titi valus fulu wafe, tal ona talatu se lau sfulu afe, asto nai se lau fitu sfulu ma le tasi afe tangata mai mo aisea. Inka lesi kangaka le mele o tulai mai. Iwan. Lau titilo tu le mele. Whamai. The editorial, the sacking of the Minister for Agriculture and Fisheries, Lauli, Alemalia toa. Governance, it displays governance, transparency, accountability, and the rule of law. Ia wala o tātou whasiringia le rule of law. Leanga, o le anavatau lea, a le fionga le tamaitai pānbia. Ma le whātua tua I le atua Samoa mutas. Lea la o mua whai le whaiunga. A o le I whaia le whaiunga le whamstonga. Iwan. Tālau whai. Tālau whai. O le tātou wō. Ma bai fōe, se tātou pese whawhile mūma e nofonofoi oi, please, listen carefully and sit back and, try to process this in your mind. I say, sua se manoa, tātou talanoa tuai, ele tamaitai o ati mai le Henderson Cars. Ia, o se li poti fo I le rei aso, e tu sai ma le au unanga ma le tautua. A le Henderson Cars, I le tuatusi se lau iwa wha Cavendish Drive I Papa Toitoi. Who's that? In this update, police are investigating 2 unexplained deaths in Nelson and Auckland. A man was found at a Suffolk Road property in Stoke when officers were visiting for an unrelated matter at around 8 last night. The man's body appears to have been there for some time. In Auckland, a man has been charged after a woman was found dead in Avondale's Holly Street just after 1:30 a.m. Scene examinations are underway at both locations. 2 people have died after a crash north of Christchurch overnight. Emergency services were called to the single vehicle crash on Butchers Road near Kaiapoi just after midnight. 2 people died at the scene while another person has minor injuries. The road will remain closed for much of the day while a power pole is repaired. More than 100 homes in the area are without power. Hamilton Mayor Paula Southgate's announced she will leave politics in October and not seek re-election for a 3rd time. Sophie Trigger reports. Paula Southgate has been Hamilton's mayor since 2019 and has been in local government for 24 years, including 3 years leading the Waikato Regional Council. But she says the city needs a fresh approach and it's time to make room for younger, emerging leaders. Southgate says it's been a huge privilege and pleasure to be mayor, but it's a 24/7 job and she would like a better work-life balance and a focus on her family.
LA officials are apologising after the entire country incorrectly received a fire evacuation order. At least 11 people have died and more than 150,000 have fled in major wildfires that continue to rage. The evacuation warning was sent out to a whole area due to a software glitch yesterday. Country Fire Section Chief Kaneki Hassett told CNN they've now changed the system to make sure it doesn't happen again. We need people to be ready when we issue a warning to start getting ready. When we issue an evacuation order, that's when it's time to leave. That's not when it's time to get ready to leave. That's news. In sport, Sri Lanka have won the toss and chosen to bat in the dead rubber third and final one-day international against the Black Caps at Eden Park. The hosts have made one change, bringing in all-rounder Michael Bracewell for pace bowler Jacob Duffy. The ASB Men's Classic Singles final between Gail Monfils and Zitu Bergs is about to start in Auckland. Monfils is gunning to become the oldest winner of an ATP title, while his Belgian opponent is shooting for his first at this level. Aston Villa have come to life in the final half hour to claim a 2-1 FA Cup third-round win over a West Ham side under new management. Villa scored in the 71st and 76th minute after going behind in the first 10 minutes at home. It was West Ham manager Graham Potter's first match in charge after taking over mid-week. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Alo e whaafonga le tautua mo oile si whafonga o Samoa, Radio Samoa, lima iwa tolu a mo iau kilani, ma lei a tau sa vea, pesta, e le nei fo i a soto na i ma le tātou porkalame. Ole Tanoa Ava e te maua ene sao, leo u whaatasi mai i le tua whine ia ati, whai foi ma whafonga tau muli, o le pulenga e maise, o le au, whai ngā ruenga, a le Henderson Cars, whaatalo whatu ati malo le soifomaduia. Ia malo soifoa, sa vea, ange mawhia te ero whaapeona. Foi neta por calamire nei tu la le aso. Ia, malo foi le usu le nei ta au, ma tango fia le sulu ma na ia mai o le lai fafo. Ia, o le aso tala mai, i le ala usu atu fo i le atu du utou te wheido ai. Ia, o se ripoti asu le nei aso ia o le fatoa ato i fulota sela le o ka se pisio nei aso mai lava na le lantai au se ia pa ia mai le ni taimo le o uli ia. Ato solo mai pea ia le malora tinu e fia apalai ala tu taavale e museo o taso a inga fo isa whapea no whai malanga mai la loi Hastings ma Napier. Ia le ta o mai ane tae au e me piki ala tu taavale ia whapea fo ia le malora tinu o whapea o na whanga solo ala tu sign up. Ia manisi fo o le malora tinu o whapea o na I whafo le yard io lo fa pe una piki ala so savali io le pisi masani lava le Henderson kasi aso uma e pisi lava ia so uma ia o le tulanga o ta ia fa la wi lo fo ia le apply o ta so application fa mole e fa te fa manaso tu le malola tu o lo whape o na fio mei apalai ala tu tā vale wha mole sa vea wha manatu asu I vaenga tā ua ia e fia tā ua atu le benefiti ma le pensiona. O na e to tele la vai mana tu whape na o mai ane le tai au e benefiti ma le pensione e le o malama tele le va I le tūlanga lea. Ia e mana o mia lava le finance ia se tangata full time. E ofa atasima o le application te whamanatu atu ia a le aise tangasa full time o le a inga ia e le mawhaiona e a palai o e lea te benefiti pe te pensiona e mana o mia lava tangasa full time o tangasa le sa polo application ia a o e lava e alu ia I le tavale ia o vaenga tāua na e fia whamamlama si le malola tunu e te le fio mai I le maso whatavale ia o maso promotion le whapea na whaalu lava le temi nei. Ia se temi o lumo na whaangata loa leo le promotion ia e
whaalu ia maso ta vale lua i o tau nu o le lua whelua lima o le SUV foi. Ia lo tau nu o ta vale lua whelua lima i le taso whai ta vale ia o se taimi o i luma o na tuasu le o ata. Ia ma se advertisement fo i lunga le media. Ia ina ia o ai fo e sesi o se malo la tunu e whaapeo o na fia apalai me ma ta vale fo i o tau nu. Ia o le pisi masani lava o le malo le tunoro whapeona na i me apalaya la to sa vale a misi na i o toa ni whapeona le whatoa whai malanga mai Samoa. Ia o le e tatala lava noa mo toa nge whatoa me Samoa le whimana umia ni ta vale whioa e. Ia o le salia se minei. Ia o le whaongala i sene mai Samoa le au mai Samoa le ACA o le salia. Ia le fuitalia le learner license, ia ma le restricted ma full license. Ia license umana le accept le taso finance i le saspata vale. Malo, paftai, ta ua tele le bele na, whaapnatu le atunu, ia a vai ia lau application no tele o whaingalwenga po le benefiti po le part-time for it. Final 1 2 6 tanga talo final wenga full time ia ma so ni fa malosi ai lo application ia ai wal ta vale la lo ingo ia ma na ia e alu la vale ta vale la lo le ngo o ile se benefiti ia o le tangata le full time ia mana o mia lava ona o tangata le supporting lo application put a back up for ile na ia fa malu so lo application ona it's a benefiti ia malitu langa le o le sivainga le opa uia te o le ia o vainga taua na o whailoa atu wangalo ia te le si opa uia te le sivainga taua le sa o pape whailoa atu le malo le tunu ia o le o tūlanga i o mato mea alofa fo i le po cashback po referral. Ia o taawale umalava e maua cashback ma referral mato taawale umalava. E se ivanga nala mato taawale fo i e tolu le whaalu i a promotion. Ia o taawale la nai ta ilua afe ia mea alofa tupe mauai. Ia ma le whaafe. O le tele na silingia le malo na tunu. Ia mea alofa tupe o taawale i tolu. Le whaalu lava teminei, ia o taawale ia e maua lava le cashback, ma le referral taawale lava. Ia, malo, whaaftai, ia. Whaamnatu le tunu ulu tātu atusi ma le telefoni. Ia, o ai lava o fia mena o mea sef susuani, e fia palai taawale, ia wala au mai ia o asi, i le numera ova i se lau. Fitutastasi, ia pete meli mai foi le maso messenger, le maso Facebook page Henderson Gas. Ia pete susa o mai foi le maso faltabale. O le address, o le tasiva fa Cavendish Drive i papatu e Terman Gas. Whaftai lava spadea. Ia, whaftai foi, ia, manuia tele lava ngāluenga o toa nei aso. Ia whapena foi, ia le sāpati tai ao, ia o lute vai atu whamei kia lule loku e sa uefe ngāluenga. Ia saolele, ia no mua lava no sa ninga tai ao, ia no mai foi lea. Sa sala fa taavale. Ia, malo, whaftai. Ia, manuia, ia ngāluenga o toe, tātou e whenua i foi se teimi, ia ai whaasoi fua ia mo le teimi nei. Ia whaasoi fua sa vea, manuia sa pata tai ao lo whaatu. Ia, lo whaatu foi, whapena foi, whaasoi fua ia. Ia, le na, le tātou wala au, ia, le tamaitai o ati. E le numero telefoni le se togi o valu salau fitu tasi ia ona whamatala tuaila ile ia te oe po ame te watu ma oe bank statement ia so ID card ia whapea fo ima lau le sene ia o valu salau fitu tasi ia po ole anga ila tuatusi Tasi Eva Farm, Cavendish Drive in Papatoetoe. Fatalo fatu lungo le tātou apio folinga, mo le tātou YouTube channel, le live stream mo le Tanoa Ava, ia mo mta upolo tātou talanoa ina le teimile nei. Loriana Neweli, ia whapea fo ia lilo mai ava.
Lili o le vau, tala whai malo Lili, so wheni la wina. Ia, wapea fōi i Smith, oilea. Smith, si au mau, alole sui fumria. Please, press the like button and always share our program or leave me a comment. I'd love to sit down and read your comments. Tātou o tale pesilea, whaamaduia tuai, bavavai fōi, ile au nanga ma le tautua, ile nei fo i aso tō nai, ile tātou Tanoa Ava e te maua i le sao e no fo e mo folo mali e ma ta upu e, si ka koe mai fo i, ia ka koe a vau. Ile upu lele u whai mai nei, no one is above the law. Le ai seisi e lunga atu o le tūlafono. O tau silsila la ile ova o le malo si atu. O le tofinga o le Palestine o le United States. Lea o wha maunia. A convicted felon. Anyway, it is discharging. His sentence was discharged. A o conviction o lo o wha maunia. Ai ono o lo spela mai le wha vai o le malo Amerika e le mwhai ina mō lia se Palestine a o se e le tofi. Lea la o mimilo e lo Special Counsel Smith, Jack Smith, whai lo malona. Malona whai unga. Io e lau mōrianga, o I lau le whaasalanga. E le whaasalanga. Na ona whai lo lava, you have been convicted. But because you as a sitting elected president, you won't be fined or even spending time. But if you were an ordinary citizen like everyone else, you would have been gone to prison. Wa e alu le valpuipui. Lea la, wa tupu mai le wharavelabe. Lea wa tātou tilo ne iai. Wa oti fo le rule of law I Samoa. Aisea. Ere o sāwa bali le tula whano, i ei tangata o lātou pui. Ma ta lepe le tula whano, ina ia whaasao ina so tanga wha tangata. Ele se talana. Ia. Le pese ngale. Folo maari e fua. Fua, le aia mana tua, le tinga ina lo tolua. Ele apole e tau, ele malulua, e va o di lau fau malu. Ma opo, sili ai na fa apu. Sili ai lo ali tu. O sili ai na fa pu. Le bili atu, o ole atu wa na o ilo fatu. Ai lilo ya te Sena e ai lo fatu. Wa uma upu, wa tonu le manatu, tu atu lo o e alu. Ato anga pea, utau le ap masu e o se lo faya. Fa pu o sili ai lo ali tu. O sili ai
na whaapupu. Mai mau o tu tongi le en masofa maoni le tele o me au mai ai le lopo fe o fai ai do anga pe e no le a fu e o ona te fi o fai no lo polonga le fi wa o e fai so anga pe ai wala ki o ona e fai ai na whaapupu. O sili ai loa le tupu. O sili ai na whaapupu. Se baba kua pea i le lo o le aso boli boli ngai o i whale olo. Kagisi si au whangau ai e upe upe lo kau au. Si au kangi kangi ma si au o mai o le a o si a o e hati. Se wo bombo alo lopo a o e bombi a o sfelo. Lua mai aso asa le vai male asa le masalo palo fale fa fige le uma le mga o. Uma uo o lo fa ai fai ai ma u palo ma. Wako bua yo mga o le aku waku lo o e ke alu. Ko fala ia pai pai ale ma ko pai le hatu swa vai. Sili ai na whaapupu. O sili ai loa le tupu. O sili ai na whaapupu. Supernatural
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E ole na, ma vai foi I nai musika foi e whanofo fi maali e ai. E refa mai le tala I foi e timu ia I pai pai. You know, Severe, this is too much to process I lo umafau fau. Mam kwa killing I mau meo tutupu mai. Ia ono sai, ma tātou lava papale, o mea lava whapena e tutupu mai. I lea taimi ma lea taimi. Ai iai fo I ma le papolenga. O le papolenga lewa iai peo na uwhai atu. I le tangata na wala au mai le pō na tupu ai le whaala velape. Au te popole I le usole na. Ai tali atu e leisi tangata I nei New Zealand.
Nā mea o te popole I le kola le nā. That mysterious kola. His life could be in danger. Anyway. Mai o te le te I foi, I wouldn't be surprised if by next week the police should be involved to capture him and also make him safe. In ia puipuia le soifua le tangata le nā. Ma le foi lawa lo I tauina, wa lewa no vili ia le. I le tangata le na ta ua na tali atu I nei. Na o vili ai, whaatolu na o vili ai matu ai la u, whiau I lunga lana, tulau la message I lunga le, lana voicemail. Le tali mai. Le popo lenga le nālanga le tala e vave na le lea. Ia o na whapenala ia lea. O na tutupu ane ni la ngona. Ia I lātou o lau manu ia I le matau pule nei. Ia o lātou whao o se mea e wha le tonu ai le saunga le mū o le tangata le nāna kōl mai le pō. Ia. Pālongo le lei. Pea no foi atu a mata langa maufiufi nei maumea. Lea lava o a mata na whetolofi mai I fafo anufe o le apa anufe. Now you have opened the can of worms, and they will not go back into the can. They will crawl all over your feet and up your body, up to your head and your mouth and your face, and it will be revealed. Sooner or later, tilo le mataupu le le uanga I ai Capret, Tusi Capret, whaatono sili o le National Intelligence Agency. Mana tua la vaenga le iei ma le FBI. Leo whaapitoa. O scientisi masuasu enga whaapitoa. Ina ia sa ili po o ai tangata solitu la fono o loo taula malama e le peti le saunga le mu o le malo tele o Amerika. La vane ai la ia mea o loo whai nei o mea te tele nei o loo iei ma le FBI. E matua le ai se tupe tātou te tongia I nei mea. Ai a tātou toi fo'i la o whaamatalanga lena whai atu. A tonu o se mea le lei le mea lea. Ne o tu lai mai nei. Ina ia mawhai ona toi sila awa. A whai. E inisi mata upo e tu lai mai. E a fiai le fionga le tumai tai pale mia. Ma le sue ina o le maliu o Dr. Caroline Sivayana Capret. La tātou toi whepe ei fo'i I lesi maunga. Ma whaai fo'i isi vanu mau ala loro. Ta lingoa. A whai fo'i o I le vālea. So tanga whale a inga lea. I le vāo le pālembia, ma le Ministerial leo, ma le whaipule o lau manu ia. Ua to ai I nāle mata upu, ua tāo fia ai le o mai o ni leo, ata ma mai whaapitoa e su el mali utu, au mai lato umalo a fia le nei mea. Ona tā uola ia leo le sui o se whai ngā malo. Ia su ai ma seisi tai seisi pālembia filifilia, whaase tua ngalu le fionga de Ministerial o a fo'i o leo. Tofi mai ia valasi po o ale le nale. O umafaufaunga na. Ona whaingo fie leo na whaatanga le suenga e whaauau. Ma a vatu ai loa mani leo. Ata mai poto whaapitoa. O le si mea. Le lava tātou te leo whaanongolongo atu I le mata upu lea o le reconstruction of the accident. Te ama se li poti whapena o mai ai a wao nei, mātunu I whafu. A tupu le whaalawelawe e o atu leo whaapitoa lava. Special car wreckage and accident reconstructors. E toe matoa whai whaaleleia
le whaatinoina o le tupu o le whaalavilavi. Pei a la whatu a tupu o le whaalavilavi. Nai loa ila ia leo le speed na sa wale ta vale, fair le direction na sa wale ta vale, a o fair na tu wale tama. Na wha pe I, pena la vei luma le pampa, pena la vei le wha ata penas, la vei tua, po o le pau lai luma le ta vale po lai tua. Mea o man nei e langa la ngai, langa o mea o le tutupu I nei, ma maua. Le taimi na tupu o il whaalavilavi. Toi fo ila ia lea. O le taimi na tupu ai le whaalavilavi. Ma sani no whai atu. O tātou, we are glued to our mobile phones. And when anything happens, if an accident happens, you are bound to call someone. E te tei, e te panic, o te le mautonu, e te whewhe, e te whememe ai, e te tauana I stangata e pele lo loto, mā lata lata I lo whatu, o le a e vili ai. Io, la le nao, leo te whai atu ai nei. Su e le telefoni, su e po ai le tangata na wala au bai, ai tali atu le tangata nei, leo o mano vili le tangata le na ta ua na tali atu nei, whatolu no vili ai, nei se tali mai. Popole ai, o no le tangata le na vili mai o, I le polea, ne I tupu ai se whaalavilavi. Leo a mata na whaalongo tangata o a mata no mai I lunga anufe. E o mai ala tau. Ona te I leo ua tupu whaafo se I ai malamatia le soifua o le tangata le. Leane nao. E tā rua. Le sila tutoa I mata upu nei. O ana nafi lena o whai atu ai. Na tānu lilo ai. The most infamous statement ever in the history of mankind and also constitutions and law. The infamous statement that no one is above the law is now buried deeper. Yeah. Wala fuai. Ma ua mangoto atu, le li taipe o le mangoto le vaala le o le mana wanui. Ile toi whaasa o le nā upu, ile lalulangi I atoa. Nanga fo ile ufai mil whaata I ta inga matautia lea. Ala utou sila fo iai a wā o ta latu ana nafi. Na wha emo mai ai a Donald Trump, ma wha fefe le Palestine ma le Palembia o Kanata. O le a oso wha ia Kanata, ma wha o alona malo, tūto tasi. E a vea ma stete lona lima sfuma le tasi, o le malo tele o Amerika. How can that ever happen? And this was part of that Project 2025. Mass deportation, invasion. Ala lai whanongolongo mai o tātou tangata, ma a ingolo o lalampapa au Canada. E matautia. E matautia. O lo talanoa o mai le tele o tangata. Talanoa ai fo'i maisi tai o malo. Ile mea le a whai le te maloa. Lea o sao atu. Ua whaatino. Le vaenga o le tula fono. Male whaavai o le malo Amerika. Ua tape ai le mata upu lea. No one is above the law. Now, where's the rule of law? Whapena tonu ale mea lea o tula I mai tonu o Samoa. Ua tau mawhai e so sofa mata lepe le ola I le tulafono. That's exactly what's happening with our poor, beloved country
of Samoa. Pise ngā mea ere o mai I ngura vai o leola. Whatalong whantu lau e whionga le saoli I tuala, tau wā, tau pa utino, ia, ma le whaletua fo I a peka, ia, ma le ai ngā li, ma le whai ngā malanga. I le lātou I le tai, ma le lātou I le ea, le lātou fo I le ala, to e taliu mai, le uto ma le whai ngā malanga, man manuia ma le whiwhia. Wasi si atu fo I ainga I malolonga o le kilisi masi ma le tausanga fo. Ia mai lātou uma whātou a tau nu mai I lau whanua ma ele o Aotearoa nei sa malanga atu I aso fia ia o toi taliu mai ma le manuia. Ai sau vai o leola. So soni I lau toto mawalunga ma le tau wha le tonu o lau mawhau. Ja, du har lunge I mere også med koko ma ulunga ganga. Ai ma tuala o vai hola. Na tato marketi ma le fale lo le na o le sfun ma le tolu Lappington Road I dai Otara ma wai la vai lola so swani fo I ngā senga so le toi fa le le o le fatunga o ia fa pe fo I le totonga o le ate. Ma tua o le totonga o le ate ma le fatunga o. The most crucial organs of the body that does the infiltration, the filtration of all the toxins that runs through your bloodstream. Lato te avesea mea o ona uma lo taavale le toto le tangata. Lala nai alai ona ta ua tele ia le fatunga o maleate. Ale mwhai ona ave ese mai ia me o taota na ia la toto. O na atu lola ia lea o no nofo I mene I o ponaivi. I so ongo ponaivi. No tauti sisila le iai. Ua papatu fo I lea. Ua matua maua I le ngungu. Ua papatu o masima ma mea ona nalo o maui. Vai o leo na lua kalepe o mai menga toi sau a le sau. It comes through in terms of the waste. Excretion. Ina. Ai lau vai leola, sfun maltolu Lappington Road, I le whaletua ia peka, ia male mauta fo I whungaone, o le whionga le saoli I atuala. Se mai le tātou whale o loa, Malaysia tātou marketi, na sfun male lua Templeton Place, I Glendon, Manurewa, ia le whaletua ia Nive Maria, male tumaitai Mareta Sawanga, ia, whafta ia tu fo I mo le nā au nanga, o lo o ngā soro tu iai ma ngā iai ia le tōtele o le tātu o tunu. Se mai I le o ngā tonunga le mū o le taulanga whatau, Mangere Town Centre, o lo iai le tātu Tassi Market, sunga ia whauletane, Peter Silva, ia whapea fo I le au whainga wenga. Ngoso mai o le tūle o lo iai le McDonald, e maua I nā lau vai, ia e tau lunga I o, I le tātou whale loa. Lea sa whainga ino le Tassi Market, I nā Lumera Tassi, Triangle Road, I Masile I tu langi I Sifo, I eile uso ia wahid, ia whapea foi, ia le lātu au whainga adwenga. Le nā ua taunu watu ia le vai, lua no whanga le nā ua taunu watu e le tātou vai, I Brisbane, Australia, le whionga ia Fonti, au loa, ia ma le polo kalame tau muri e fo le tōtele o tangata le tourisi Samoa ia wala au iai ma wala vai na tau nu o tu fo I le isi uta vai I le sunga ia rupena ia na fo I lan telefoni I lunga o le polo kalame le tourisi ina ia whaingo fia ai ona maua le tātou vai mo le mamalu le tunolo lanam papa au Brisbane, Queensland. Ia le nā. Ona se mai leo la utala noa. I le tāu o le matau pule nei. Talo whai lo tātou a inga whatuatua I le tua Samoa watas. I mawhitianga o leo nuti mo moi ai. Ta ei ai whatu.
malangona. Ele tātou porkalame ele asune nafi. Matalatu una nafi. Sa tatala ele tātou leina. Ma mawai fo i maleava noa o le mamalu o le atunu. E whaalongolongo mai ai. Ma sila mai. Ma whapena fo i ona sauno mai, ma mai o lātou whingalo. Aisea. Ile whebe mea i ma le whitu i o whai o apoa o tātou te tai Samoa. Wa le mautonu ai langona. O le ainga a toa o le whatu tua i le tua Samoa o tasi aisea. Le anga foi o anganga uma ia ma loto uma ia o tangata. Ina ia sui le malo le napa e inga. Ma whatu la i mai se whainga malo e fau. Ma ola foi le tula fono. O malanga uma sa malanga mai ai. O le whatu tuanga atoa na tu i nātu. I loto, ma nganga, ma lima, o le ainga whatu tua i le tua Samoa ua tansi iau ki lani nei. Pape nā i le loi Wellington, me kalai estate. Se i o antu e Sydney, ma Brisbane, ma Melbourne. Se i o antu i Hawaii, pape nā foi i le malo tele o Amerika. California, Seattle, Washington, Salt Lake City, Utah. Se i o atu lava i le stete o Alaska. Whai le upu fo lele, lea ese mea na tutoi ia te o te lei avatu. Upu nao le pese as wau Felice Mikael. O le tatalo o lo iai le teibile nei i loto maanganga o sui uma o le ainga whatu tua i le tua Samoa watasi. Ina ia toe tasi le loto ma le whatu ia te o tau o te itai o le atunu. Ina ia toi liu le tō whā ma le whautautanga. Ina ia whātupu le while mū se mea e toi mau popo ai. A le tala lea Samoa. I le ainga whātutua i le tua Samoa watasi. Loto te tele, ono sai. Lava papale ma ia te talo. Ia whaalia lea meo tonu a le tua. I nei whaamsinonga watu lai mai. Na paua lea. O le au te lengo nei mau mea uma. O le whaamasinonga mai whaafetai i le tua. Ua o. I le fola lea. E o tātou se i le fola na o le tātou nofo ma whaatalitali po ai o le a koso mai, koso mak. Kule i mai kong. Kule i aku i kongo kangu malana. Le tala le na. O le a whaape na. O na whaalia le fina ngalo le tua. I matau punei. A tātou oe, tāle pese whaamaduia tuai. Ia i lātou o lo o ngāluru e pea pei o au. I le nei auti. Far
tolela iti e te whaase e au I whalaoa ai momoli I lau pepa o alofa e le oa se tamai titi e ta ele taru pisi pisi o la ta mafutanga e taru I le langi o usamani e fetau siani Ua o tatala ina na o maua ai tupe siliva sa o faita wina malo I mata ua o lengi ale mafutanga ele se seloma tano sano malo upu ale supokako le ai se tala le ana o fai e malo la vale si fai e le oa se ave tu si se russo tatele o toelai se whaase e au I whalaoa ai momoli I lau pepa o alofa e le oa se tamai titi e ta ele taru pisi pisi o la ta mafutanga e taru I le langi o usamani e fetau siani Usoi e moni ele o lau saini dea malau tusi e le whape le lololo ula ngona e momoli e upu suamani e sufina le loto le tausari Ia vanga o fi ai malie a fenoalo fina ngalo a tono o le awa tole matu pala o le tamma o Samoa na ngalo fa ama ngalo le ave tusi mai ile ta ele o lo loto e lafu a tamma si ua le alofa le tausala I upusa o fofona o te le mana o I se toa ese e vivini I lo ulau ele le supokako watali a utatalo ole a fa aigoa ia o ele pepe se tauvi ono wanga lele chele ele oa se ave tusi se uso tatele o toela iti e te whaase e au I whalaoa ai momoli I lau pepa o alofa e le oa se tamai titi e ta ele taru pisi pisi
mafuta mafuta etamu ile lagi oma wa umamale avipasi Radio Samoa. Taslima Ava Tolu. Amo. Hey, hey!
au malepo ele malona sasala. Fetu o le langi a o he o le masina e tu tasi te le a i le sami a o a utatalo wana o e lava le tali so o te le nisi sa ovala aulia ele imawai o so fia wa mutani ya oedia ole wa o filia sumata Tali mo ita na ole atuai ile langi na ola vale tali sunga no hama ore ole haila oso ufa moe moe sa o sa ili male filinga na o oea le tali mai lunga o fea sunga sa ea na o tau sese ie na mua mai ua tosi na mai sa o tau sasi ai au mai le tali mai le matai ele ai sa o toi sa ili i se tau nuunga ona e tele mea I ila aele auroma ai sa au piki na mele afi ole auroma ni oi hani se tu se mai alolima se au te ofu Italia ina ita wa mutaya oela o filinga ele toi fa'awa rina silita lo sia e taulau le fai poi na ita ua ia fa'avavau wana o oelo ma fau fia fai matina o sa ufanau se tu si mai alolima ya nana a fa fianga suki filoi mai le li o sinapi longo vi
Ia, ma le Dr. Rome Productions in ua 5 minute o lewa te ai nei e le tu lai tolu fa mo lo manuia oe fa talo fa tu ile tu fine le tua ia le au lupesina ia malona au ainga a o mapu mai fo I malolonga ia ma fa pena fo una siasi mai ile ainga ma le fanau I au kilani nei o le ua whaatasi mai I o le tapai o Annie mai le tātou whaleta vale. O le car for you, whaatalo whātu Annie malo le soifua madria. Ia, talo whalawa la o whiunga savea fwoi nei tūlau le a uli whaftai la mamal mato o wanoa o a male au au nanga le Radio Samoa. Ia, o le mea lava e tasi talu mai lava o na tā whai poi le luos fultau sanga o tūna I atu. Na o lou kausola a o whai aku whakali mai o vai maka o kamaiki lei. Ia, o mai ia. Tui a kausango kako lawa le kasi. Ia, madria fo le tausanga fau I atu. Oe, o mai na I o matua o le mo fo se avanoa e so ta I mai I lātou. Ia, e wha mo e sa madria le tausanga fau ma le kirisimas. Ia, whaftai lava atunu fwoi aina suli atu lau tausanga fau. Fai lava sina fale tonu tausanga fau. Marona matanga. Ia, whaftai le li o lo solonga la le lava mea uma me se le ainga. Ia, me se fwoi na I o mātua I Samoa. Ia, manisi fwoi o ainga o lo ta ape fwoi nei atu no. Ia, lelei, ole a la fotu I o ao mafola. Ia, le tulanga lo. Ia, se tali poti, ia, me se fwoi le au nanga nei aso. Ia pe ka kala fo ka u ka au pe ki alu le roku e loka le lokoa. Ia whaftai lava savea mana mato avanoa, ia whawhilo ia tipa ia mana malo se tato atunu pere o Samoa, o whain whalongolongo mai fwoi mato au nanga nei le ka for you, ia tato nei le tausila koe sa formal ne ua o tu mau lava tato whatawale au na malosi lava tato atunu pere o Samoa, au ane ngalo tato tele ana noa ia tatu tāwale whaina tainu mai ina I whain whamali e ina lo manao pia e su mai I tono mato whatawale. Tele tatu youth fo whain tainu mai a mata mai lava le lua awhisu mai whase pa ia le lua awhilo tolu ia lo ia I tono tatu iat o ia fwoi tatu 5 no fua po le 5 no fua SUV so se tu ainga ia ia ona sunroof ia pia whapeo tau sa ili se tāwale walata mai fwoi ia onga nei tamaiti mana o mia tāwale a wan molino I la tau le malulu. A whai fwoi o tau a matala o ngaruenga sa ili tau tu mai tāwale, tele tau mai tāwale whaina apalai, tato low price, low repayments o whaina maua atu temu nei, tato special lava o whaina tau no ina nei masina, ia se whai wina fwoi, ia to se it fwoi rei o niso tato ai a inga masani. Tato lai sene, a whai reise lai sene, a o whai ngaruenga malosi, leilo tonge tālafu. Ia, maua loa wanua te apalai e mato whatawale. Tele mana noa I lato su mai leanga le tonge tārafu ia ro. Whai lawana maua lato tāwale. Ia a wafu o la lei lato lai sene. So soina lai sene lawan matu mana mia. A whai te whia mamalama inisi o ia inga I tāwale la fwy Samoa e le lawalo su mai mato whatawale nei. E taranoma ia eni ia wha mamalama atua ia inga o mato mbea. Umalawan whaina sa soane tātou lawangana. Aone ngalo tato mau atu mau kilani, tato au nanga masani foi, tiri wa fuata vale pe whape family ina lau apalai tono mato whata vale. Tato whata vale tala me la songa fua I le iwa tai au se pa ia le ono na fiafi, mai le asto ana I tain masani iwa tai au le ono na fiafi. Ia le asa, ia o le iwa tai au, ia tapunia le lua poli tonu le au uli. Aone ngalo le tolu sala koe se formal le ua tato whata vale, ia pese vili mai le over se laulo lo fitu whai wana walo, whafsatai mai ani ponisi o mato au ana Samoa lo ia teminei. Ia tato whatawa le lava maasani mai a Rick, ia manu ia tele lava le wiki eni, manu ia le sapati tai au, ia lo whaanga fui mai tato malo I Samoa, ia la uli, ia manu ia o nalo whaiva, ia mai a ani, tu whaso I fua. Soifua ia Annie, ia manu ia fo I ngā ruenga toi mal sapati a tai au, ia whasoifua ia. Ia le nā, o tātou li poti nā mai le tātou whale tāwale o whaingoina le Henderson Cars. Tasini nei whale tāwale. Nā apa mai lava ia ma whapena fo I o nā whaine nā paanga ma le tātou le tio, le Henderson Cars. Ai lea fo I le Car for You.
I le tele o tausanga o mawai. Lea lea luos fulu ono tausanga le matua o le tātou ngā ruenga. Ia le umi fo le na whaipaanga ma le sunga ia Ricky ia whapea fo le au whai ngā ruenga. Te mai tai Samoa ia Annie ia ma I lato uma. E te maua I le telefoni e leise tongi. O walusalau lua fitu wha iwa ono walu. O walusalau lua fitu wha iwa ono walu. Ia le ole na anga I ai I le lato tuatusi lua salau iwa malu se io o le tolu salau. Great South Road in Manurewa. Ona o mai lea o la utalanoa. I whaafotu tupu te tele o lo whaatino I Samoa I le whai unga le neiva yasu. I le malotia o le malai I o le whauula. I le wha e ina o le suafa tau tupu fo'i o le itu malo ma le fiu anga. I le tuli au pupu. Wha e ina atu le suafa ma watasi ei ta u o le ngafa ma a inga paolo feoi masuli o le suafa tuli au pupu. O le a wha e atu I le fionga. I le ali whaipule, o le tofi o le tu malo, le fionga ia tau I ili sula manaia. I ese le tahua. Ia, momoli atu whamlianga, mo onga le lei, I lau fionga I le li whaipule. Ia wā, tingara wāna tu malo si mai tau I le ili, sula manaia mai leisi tu o le HRPP. I le mawhai, ona vavai ai le fala oto I lo ba vanu nofu. Tino. Whape na fo I le ngafa. Ma ua tangafa o ma ainga. Ia ma le mawhai I lava. Ona ave sea le nā vāne le. Le vātangata e osi osi pea. Ina ia tausia le file mūma le whea whani ainga. Yeah. Congratulations, whamalo atu. I lau fionga turi au pupu tau I ili sula manea, le tofi o le tu mano. Ia ma ave fo iei whaalo longa, alo na fio anga ma le tu mano. E pei ona whaatino ai le nā, whaafo tupu I le so. Ia, ta lolo ai pa ia I sa mwhainga. O malai ma monta. E fio ai tuli au pupu. Ma ona te ia whape na fo'i le fio tau ili ma le malo tea. Sa lima ngai le vai. Ma malu ia sa le polo. E se le taua. O le loto tasi o suli ma feoi. E la lafo ma whaamaduia. Ia nisi fo'i watu lai mai. E tau ave le suafo le ainga. Ai o le sofo. E alo whaatino ai ia le nofo. Le whafo tupu I le fionga po le sunga fo I le tama le fale I le mataia. Wa nofo ai lo uso ia mataia fale afa I le suafa. O le tātou ainga o mataia. Suli ia o mataia le asiolangi. Ia, o le tino la vaitas. O leo te tale no atu wa wawa o le suli o. O taia mispusi patu paito maleifi. Ali pupu. O le uru matua le nā o le auso le tōtolu. Le tā whatolu ai nei ia le suafa mataia I tonu o le mātou nuu ma le malae ma le maota I vaiala I vai moso. Ia, wapenala ia leo mataia le asiolangi le tupunga mai ai ia mataia fale afa lea na whae e ai ma whaatino le whaafutupu I le so. Ia whaatasi ai. Ia masuli fo I o mataia wila e wha. Tupuanga le nā lea ua atoa ai pu whangota o le tātou tā whatolu o le swafa mataia. Pe ona
Whaafutupu ai fo I matai Margarita Lucky Leota. Leota Lucky. Ia maua whaamalu ai ina I le maota I vaitele. E ui ala ina le iai ni tō whinga whapena o le tātou ainga. Sā matai tasi lava le no whanga e whaasino iai. Nā o le mauta I vai ala I te tonu o vai moso. A o aina suia mene. So I le vai teimi o tulepa. Le ua vai tonu ai. Ma ave le si tātou matai e tuui o. Ere iai ni upu whapena. Leo tau tala sao toa le mea lea. Ele iai se tapa au e swafa ya matai e tausi e uruma ale I o I whaleata. Ele whaasi no ina se matai a peita iane ono swing o le tula whanu na whai ai e. Ele to ina leo tula epa. Le leo whe mea iai. Ioi. Whaasino tonu uma, le tāwha tonu o mataia, o le swafa mataia, o le tāma le whale. Vai atu le matua ia pātau, ave whapena, fwoi tō o e whā, o whaleata. Ia uruma ale, whapea fwoi une manu le leua. Ma le matua ia pātau ave. Ane vele nā e lea leo lo whai atu. Ea, whai asi māna malama tele le mata upu lea. Alea la uto e whafangu mai nei ia te ua leo wata whatolu nei ua tumu ma ua atoa tupe le whawhau. Matai a alipupu, suri o alipupu, lea ua se ei mai ai. Matai a la auli talauta. Suri o matai a lea siolangi, lea ua se ei mai ai. Suri nā e au fi ai le fionga I le tama ainga le tui atua tupua. Lea o se ei mai ai nei. I le tae au nei, le sunga I le tama le fale matai a fale afa, Europa. Suli o matai a wila e wha. Lea ua se e mai ai. Ia le fionga, ia matai a Margarita, Leota Lucky. Fale tua le nā o le Ministerial, ia Leota Lucky. Ia masuri lava ia o wila e wha. E au fi ai, le matai a sa se e ai. Le fionga ia matai a Linda, Netzla. O le uso, o le faletua, o le sunga ia tula epa, Auntie Gillian. Ia o tō wawaila ia. O le ae whapende ia I lunga o meo porukiki ma a o tino, a ano, ma iwi, ma toto, ma so tanga, ma ngafa. A o matua. Tuli o alipupu, matai alipupu. E o toi whafangu mai nei. Ina ua filifilia o te momoli le nofo a matai a. Lea se e nei matai a. La auli talauta. I le maota le na whai e ia. Le ile vātu nei. E ana wsiri ai une na tō manga. Tō manga na une. Sa vea, o le nofo lea, alipupu vau I o le nā. E whape I whao kua kanga loko alofa, e whai mea lei e tau si ainga, e o sio si ainga. Whai mea sit. Uma le nā, lafo mai loa e une. Le tō tō, ia le a tau sa vea. Ma le wha manuianga, a le tō whāmane whatelenga a whale awha leo a se e nei le swafa mataia. Au te tūwai le malai e whaasoa, whaaloa longa e pei o le masani ai I aso tau tupu whapea. Ia la lai whewa I solo le mātou tino I vai. Mātou tino ma anu I vai mosa whapea soli. Wai le me ku malai e le li ina. Le nā. O le tama o le mau o le ele ma le mauta, ma le malai vai ala e le furia. Tu sape le pa uoi le, ne pute I tonu I, ai pa uoi pute o mātua, mau ngā mātua. Po whea lava la e taa I ai le tama whaleata, ma le ainga, sāmata I a, e tā ua tele le māla malamba I lau tupuanga ma lau ngawha I.
Au isi la tangata i vesi nei le mea le mamata upu, ma ele tau whaleata, mamata upu tau whaleata. Ai le ai maso lato ila fia, maso lato pi i tanga, i sintama i pito filo wha penei, i swafa ma ele, o le no ule nei ma le tumalo. Wafta yatu i le, wawa yatu, i le sau whainga lo tauto whao, to o e tausi ma leo ai, tapa au ia, a wale whabuina ma le sunga i le tama le whale, i le mataia. Olo ma ale, ape na fo i manu le leua, ma une i vai mosu. Au mata atu i le misisa, mo o tau ele i maua le tala lea, i le whaafotupu lea le sunga le matai a whale afa. Oka se manaia, na fio mai i le ati e kupo. Ia ma whaatino le misa ta ua, whaapitoa i le tai au. Ia whaapena fo ia le tūlanga o whaalua longa e pei o na masani. Ia yasu tau tupu whaapenei. O moli atu whaamlianga mo onga le lei, ia te oilo uso vai atu taba le whale. Lau sunga mataia, whale afa, Europa. Male whale tua, po lau masio fofoi. Le nofa alo, male tātou a inga atoa. Ia sanga iane ai o le tai, ia pui le soifua tautua ma le soifua au auna. I le atua ma le ngarwenga, le tātou nuu ma le itu malo. Mai sa o fo i walewa na tau le isi teimi. E toi whaatulanga ai. A wā le whaaya ea a to o e wha. O le tātou i tū malo ma le nuu. Whale ata ma le ngafa. Whaasino i sa whata ma le ainga manos. Ma to e sila ai inisi. A tina e le lei o le itu malo. Mo le anga i lumanai. E au fi ai le teu ma le tausinga o le tātou wā nofa ma le whionga le tupu whia e le whaumuina. Ioi. Le nā, o nai tala maari e nā, ma nai tala manea. Ia, a wāwha ui le whaafonga mai a le tō tele o i lātou, ele o i loa mea i o lo tupu i Samoa. Ia, a e tā ua tele, o nai tō tele o tātou wāinga, ele o malama ma o lātou sila fia. Ia, se i mai la le pese le alo makua mo popo le pese ia whanana. Coconut woman is calling out. Every day you can hear a shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear a shout. Get your coconut water. Coconut, it's good for your daughter. Coconut, coconut lion. Coconut, if you're strong like one lion. Coconut, oh lady, tell me the other day, no one can take her sweet man away. When I ask what her mystery, coconut water and rice curry. Cook it in a pot. Coconut, you can feel it very hot. Coconut, coconut lion. Coconut, if you're strong like a lion. Coconut, coconut woman say you'll agree. Coconut make very nice candy. One thing great if you feeling glam is the coconut water in a little rum. You can feel like a gypsy. Coconut, you can be like a gypsy. Coconut, coconut lion. Coconut, if you strong like a lion. Coconut, coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out. Every day you can hear her shout. Get your coconut candy. Coconut, you can feel very dandy. Coconut, coconut lion. Coconut, if you're strong like a lion. Coconut, la 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 la.
Ia le nā, le whawhiwhianga mai le whianga le aro lilo mai ama, whanana Jerome Gray. Whamanatu mai ia te au, ia se tasi o mātou whawhiwhianga, ma le malanga ia Amerika whatasi ai. Ma le toi ina matua ia ta'wao mali I pe telo le whaato awala au iai le tua I le mai aso ua tuana I atu. O te manatua ai. I le nā whawhiwhianga, tasi e ma se tasi fo I o alo o Samoa wa whai ilangi le whaolanga le sunga ia loli penny ia le ala wa whai ilangi fo le whaolanga ta bau marii petelo ole a itu e ngata ai aitu ia whatasi ai ma le whionga alilu mai awa whaarana Jerome Gray le whaili lawi loa o tama o le nifoloa ia si tama o atina e santa ita I le whaili le nās o le ausu le pese e umala upese so o matu ma le whawhiwhianga fo ia petelo tati ai ma le pusa te le ai luma I e tau ai I ai tupe tangata o na musu boile o le te whaidi o le tamo le nifoloa I le sunga ia whanana Jerome wha mole la fo le pese le lau so wha Jerome Gray le manutangi e mai o la fo le ki e kai brother, I've made it tala. I've made it kala Jerome Gray. I say ki falawa, ka me ki falawa. I also mai pe kelo mai. Ai le ka le ki mas. Yeah. Talo fai ina ni fu I tabali I. O le atunu usa mo ile ata ma le fia. Ya masa family nai ia Samoa o ekalesia. Sa au mai e nuu mafio anga I la tūsu ngā tupe. Au mai e isi foi e kalesia I su ngā tupe. E whaatali e tangata e tufi tupe. E ave whai ai ia wharesa I Samoa. Io e, talo whai. O lewa lau mai inisi o le whale vai maunga. A mai se whamone mole. Pe I ani pese ina a fo lea le tongo ma vai lele fatu e tele pese le puri ala va ama le fabula le I lena to e pepese ai ia le vaenga le nei o le kolisi o le vai maunga le la tatu o ta nisi o pese nei fa afia ai ia le ia maulunga le tunu usi va fonga le vai maunga college.
Yeah, Lena, you have the opportunity to listen to some of those wonderful music from the past. O pespesenga da ale kolisio vai maunga e leo le fale vai maunga. Ia pe ona ia lau foi pese tapu o tota mai vai lala. Ia va pena foi le fa ula mai le tongo. Ia ma le maatulua le pese le tu si e tuisunga le taua ave au sofara. Ia ua fai langi le folaunga. Le pese le maatulua ale ua toi pe pese mai ai. Ia le kolisi o vai maunga. E da ua toi luas fulu a minute o na tane o le itu la e fa. Fatalo fatu le uso ia va a Brown o Toa Brown. Ia va pe foi le uso ia Palauni Brown. Sa ulele lava au tau komeni ia va pe foi o tau finangalo falia. Ia walo loa aso ele ito e whailoa i ma le uso ia Palauni Brown. Masalo o lo o lala mapapa au i Amerika. Ia po Australia foi. Ia ai whafta ia tu mole avanoa lo mafuta mai ai. Ia mai foi lau tau lango i le tātou porkala me ma le wha malo si au. I lo tātou ainga o le wha tuatua i le atua Samoa o tasi. O le au mai le tātou update e tusa ma le talo le tau i Samoa. I le sunga ia va Brown waa. Wa talo whatu ia te oe ma le whatua. Ia lava papale ma ono sai ma wha malo to foi. I le tātou ngā ruenga tau longo. Ia maua le malosi, maua fo i le tō whama le whautanga. Ia a wātiu te mawhaiva o whenga iai ma oe ma le whaletua. Ai whamai ia le sunga awa. Talwai ono i tātou, o le vai tau le nei o le tausanga. E māsani o na tupu ai me nei, o lolo vaia lo tātou o tunu i Samoa. E mai se lava no whanga tūtau langa, ia whapenai o le pitanu, sau mai o i pesenga. O mai ai i vai moso, whasolo mai ai i le anga i atu le i taufusi. Ia, o le taufusi o taufusi vo le nā e taufusia, mamatua lolo vai alava. Pe a o ina to uluti munga, pe tasi ale i tūla. Ia, le mea le nai o iai. Mai o le vai teimi fo i le nei o le tausanga. E oso fa ia i tātou e matangi ma losi i malolonga foi. Ia, o le fautuanga lava a whaalongolongo atu i le tātou tala o le tau ma lapta inga au mai e le televise fa pena foi i walesi whasalalau le 2AP Samoa, ia le FM, le Radio Polynesia. Ma isi ala leo e tele la ua mawhai o na whaafongafonga ma whaalongolongo iai ia le atunu. Tau na tātou usta ia. E le whapea o le whai atu o le a le a saule tsunami i se teimi o la ia le i uta i no whanga mau le lunga. Ai ka umai le tsunami wa e le lapata inga na sau le vai teimi le dan. I le afe iwa sa lau fitu se furu. Na ta umai ai le 2AP e le tsunami. Ia po o au te tele fo i mangalu malolosi. O le a oso fa i ai le taulanga. Ia ma i le bele i le wafu i matau tu i luma mai o le fale o Aggie Grace. Ia te tau na nga i tangata i uta. I no whanga mau lunga ma mau poi poi. Ai malama atu tai wala laki ala le sa usa sungami. Wa tumu umalunga o le. O le apita ngalu le bele tau nu uma ia ia me o tu unga wa afo le ale atunu. Tu unga fautasi yaso ia. Wa makwa i kumulolo. E whai ako le tsunami, langa fo ele i mai mo mata mas malama ia Samoa. I lea mea o le tsunami. La le na. Au te whawhitai i le atua ele i oso tsunami. Awa o le oki ngā kanga mea, e whea kule mea o le tsunami, e whea mai fio e maka pe whape i le mea o le tsunami. Ia, alua ia, ia o lo i le lua awhi maleiva. Oso sao mai lo ma le tsunami. Mata utia le nā, taimi whaanoa noa foi. E na ua tula i mai lea, mala wha le nā tura. Ia, ma lolo vaia atoa, ma tafi e sea, ma to tele hei la tau na maani diu.
ina ua o so whai e le tsunami ia le tu sae o le moto o tātou i upolu le atua le pata atoa sa le umua si o atu i le pāma no whanga umana i le atua le pata i tamatangi tālo whai mana tua pēra whanoa noanga sa iai le nāwai tau le mea lale nā e whai usi tai ma whalongo i le fisa ia po le ofisa fo i o whalawelawe tupu whaafuasei a ta umai o le a sausuna ia ngā o maole i nunga i meo maunga mea ma poe poe e ngofo ma kilo mai ai ai leo le whai ako la sausuna mi ai o lainga i kai le pita ngaru pe o la e whakalikali ku ngā wa a fo le e kingi mai ai le whaukasi o le kuko kasi i teimi fo i leo o tātou celebration o le tūtō tas. Whamaloa tuai whaftai Vaa Brown, ia, ma le tātou tala oto le tau. Ina ia mawhai fo i ona lausi le fia. Po nisi fo i o lo fau malanga i Samoa. Lo le lei aila ia le whaawasenga o la ei malawalava ia e te alu maoe. Awa e te loa. O le matuati munga i le aso na nafi. Ile ina ua mai i le misna o le whapa i ina o le nofo a le sunga i le tama le whale i amatai i a whale afa Europa. O whaaloa longa umana whaia i le mauta ma le malai i vai ala. I vai mosolama. Oka se malingi o wanga mati munga. Ai whaia. Ia no winga lai pala susu umatonga ia sa tai le aso na nafi. I o le malo. Ia, ma susu uma kua ia ma le au su e whaalawe lave. Ma malo whita loloa i solo le fia feola. Ia, ai langa o le tū alea ma le anga tātou pe o ni teimi o whaafotupu ma whaafotu ulu. Ni suafa maululunga tau tupu ia tau whale o polu foi. E oa ia. Te imo mai singa lua sefulu kāra o singa lima sefulu foi. Ia masao whawhai atua i lava mo le au sāle lesi ia whapea foi le au sulatonga. E osi le lātou taulanga. Rain or shine, e sa whawhai e ia ina, tālo whai. I tū maanga i whanua o lo tātou atunu e le mawhai o na whaa ngaloina. Ia, awa o mea nā e o e wha mamatu. E ka ua e si o reo rau maka pepe ma rau su e oki ma rau su e sa whai ma rau su e fo lea a whaalawe lawe, wha Samoa. Ia aile mawhai ia. Whatalo whatu ia Rita Nepo o ali inu manoa. Ia whapea fo i ele whailau tusi o le tātou au tusi lunga le apio fo linga ma le tātou YouTube channel mai le lo. Ele lau mua i Wellingtone, Amelia Famoana, Flo Asen, tālo whalava, tā ofi mose, whapena fo i a Fred Iona, tālo whamalo, whaftai le mafuta mai, whawhetai a Mosa, mai, o loo soi ia lea tua i o tātou mana natu na tunga, ma o tātou a whai unga, ia sa o li o e a Mosa. Familia Talato Brown, very happy watching your program every day. Yeah, o Rabina Matautia, Talova Rabina Fetu Ula, ya Ulu, ya le taia fou le sunga tu le epa, malo le fatotoa, la sunga le fatonu tu le epa, whaftai li o sua, ya male au onanga fou le na le taia fou. America, Los Angeles, California. Fatalo fatu le sunga li ataua. But was Jeffrey Utupo, Los Angeles, California. Fa mai, le ataua severe. Wa matua i musa e sae le do whaanga i Hollywood. Ia e sao le le. O le stasi nao afi o le sa sao ne Los Angeles. Ia wa mu ako i mare au anga sala ngai ngofo ngai. I Hollywood. Le ade i mura kamare oli atua. Jeffrey
utupo malo whaftai vai oane talofa lava o siana papalik alole soifua manria oile silea va brown whaftai mo le tātou tala i le tau whamai i ia le tua o Iesu whaftai le ngang pa ia ina ua ia whailoa nei mea li lilo ioe a lea ua batua whailoa mai e le tua mafuanga ia na toa lia ai le tele o nei mea se o loo tula i mai ioe ai awal popole o loo soifua le tua ma ole ai ei fo i sisi au wala e tapena e le tua ina ia toe whaale leia o ia alo whātu fo i i lau sunga tuila epa ia male au unanga ma le tautua ale tae au fo mai Amerika ia le leit wabai o le matua i tō a tele o tō o Paese Collins talofa alo se foburia o le sunga tau fi Mose Mateo Scanlon alo le se foburia o Taula Tui Safia alo fatai ya te o te umala e fa mai le stangata le ta mai fa fatai le atoa o le ua ba nei tele pese le tatu kolisi le fale vai monga ya ua tu fatasia na musika ale tele o fa ili e no nofo matupunga mai tono tasi lea i tu malo ole matua i tele o le taleni o le pese i ai ton ia amata mai ai o i lauli i Tamoliona Lion Band fa solo mai le tongo i le fau ula tau nuu mai i vailele ele au fai pese le puni ala va ia fa pena fo ia ngalmalmana John ngalmalmana mai si au fai pese e tele au fai pese i vailele se e mai i fangali le maatu lua se e mai i mota ia e tele le au fai pese e fo ia a mota la tau ia ele sunga ia ele tise mo le au fai pese ale tongo asa se e mai i vaiala ia le nae ta oto atuai ia le au fai pese le fionga ia whanana Jerome Gray ma na iona uso na iona tua whawhine le Gray Sisters le au fai pese le tapu o tota trio se e atu i o le au fai pese ale vine ula ia pia ia vai le tele o au fai pese o le tu malu manu o i o le tu malu nga ia tu i faleata o le au fai pese a papase ia le na au te mtua i wha whetai i le te tai o le aonga ua toi wha mau popo le iai ia isi pese ia na usuina matusia e le tele o afo i o au fai pese ia lea la ua toi usuina ma teuina ma po e ina loa ele au fai pese ale kolisi o vai maunga vamai vamai se iei ale pese na le tau mesina band na ua toi usu mai ele le afo i ia masto ino o siaki la pana to malatai Jack Laban tasi na afo i to ina matua le taleni ua whailangi le wholaunga a lo wha au mai pea lo na halo le au whai pese le to ina le sunga ia afa Laban ia le lei la atu e ta tasi ale pese lea ale Waimonga College le tau me sina band ona olo o manao ma moli mai ai ia alo whaanga i le tātou por kalame e nisi o i lātou alo alalam papa au i au satalia e pei ole a fionga a fonti au loa male por kalame ole a tourist Samoa fatalo fatu fo i le uso ia mau hunt ia masiana por kalame fo i mane i le tau longo ai mea fou i mea lo tupu lo toi fale ma le vai whanua o tātou i Samoa
ai maise le ngasu leo lo tu lai mai nei i le taimi de nei o tātou taitai ia ma meo lo tupu ai. Ia le nā, tāwalunga atu wai mo le tātou por kalambe i le so. I pese pesenga le nā le tātou o fai pese o le kolisi o vai maunga. Ai o tele i malolo. Maseu i whanua le tātou por kalambe ma le unanga le tautua le nei aso. O te fia papai ai le mea le nei. O le a o wha fonga mai ia le stala si ndia ma o ia fo i lea o le whaululunga al matanga aluenga o whaamsinonga uma le atunu. Pole CEO le sunga le papali tele. John taima le langi a whele. I le whaatalatala noanga a le sunga ia limoni ma le unga li ai wālea ai whawhasa vole le by Sydney o stadia. Nā le uio matali e ma whaitala māta ngā e winga i mea lo o tutupu mai nei le sunga la uli ia whape fo i fia me ma la tau o lo sauni atu mo le whaamsinonga lea i lea sofa o a February ia whape fo i lea solus full ma le ono o le masina o me. I le whatal luanga lea e tusai maia inga ma tutuunga.
bail conditions for la auli ale mali toa. Wa manino lele, peo no wa vatu I le tulafono, Criminal Procedures Act 2016. Lele ai o ni mau o leo leo. E mawhai ai o na whaaulu ni ai a inga po o ni bail conditions e tā ofi ai le malanga ese o la uli ma ia sei tia lona tus fulau and his travel documents I le ofisa o leo leo. Ia matu ai se ava noa. E alua I seini whaalua pe whaatolu fo I le vai asu le ofisa o leo leo. Sa au whaalongo ma le tutoa I upu na la lafo e le tangata le nei a le muni. Whai maila na tala. O le tamaititi le nā. E pi o pio. A whai upu ia. Au tō sinsilo sunga le papali tele. O le whalalafo le ainga sa maria toa I luma. Lai whaafonga fonga o na ainga. Ma le tūlanga mawalunga lo o iai. Le sunga le papali tele John Taimo le langi ia whele. O se lo ia whao wina. O ia fo'i o le CEO po le Chief Executive Officer mo le whaamusinonga atoa a le atunu. Supreme Court, the Court of Appeal, Lands and Title Court, District Court. O le whaululunga lea. Le stala lea. Ai wha mai. O le tamai titi le nā. E tautalai titi. O te tau na loka. Le tamai titi le nā. Ona o le whaia o se whai unga. E tu wai ni ai a inga mani tu unga. I lunga. A le umano whai tau a toa. I extracted the whole Criminal Procedures Act 2016. From A, B, C, D, E, F, G, O, le H. Le ai ma se mea. E a fia ai la auli. Mai le ai fo I mana mau o leo leo. E te tau o na tau fia ai ma whaia ni tutuunga mani ai inga. E pei la o mea iena o avatua nei. O le tau fia o travel documents. Fatasi ai. Ma le seini wha fia I le ofisa o leo leo I le vai aso. E ti ngāo nei loa le nei tangata. O lo lau manu ia lo nei ngoa I me uma lo whaia. Allegedly, the name has been surfaced over and over time as a major and main suspect in this case of Tuau. O lau te talo lea o lo iai. Talo sia ia sila. Le te mai tai whaton sili. The Chief Director of the National Intelligence Tulsi Gabbard I se fesosoani mo Samoa. Au mai se vaenga o lana CIA po lana vaenga o le FBI. Tanga I bato sila I le maliu o lona anti ia Dr. Caroline Sivayana Gabbard. Maliu fasiotia mai Samoa. Tilo I tangata, the involvement and the relationship between her auntie, the person that is held, captured, and in custody of police, sungare pari. Tamai tai lea o sia figau. Nanga leo a pop up uma lava o lato wata e to tolu I le teimitas. And also our Madam Prime Minister. What was there? What was the core relationship?
Te lea fia tala noa tele I ai le mata upu lea. A lai langa mai e tangata. What happened? What's the relationship between these three people and other people and friends and associates outside of this circle? How did it come to the murder of Dr. Caroline Sivayana Cabot? I hope o te tatalo I tau I le finangalo. Walvanga umani na whanau tuila. A o le I malanga I Hawaii mahoatua I lava I le fita, le tamaitai lea matautia wo mai nei. Because I'm sure it's still at the back of her mind. Le maliu fasia o lona anti. Mai te tau na o I ai se suenga. A wai iai fo I tātou whengainga whaavao ma lo. E sa ili ai le sao. Pea whai e uia a wala. E ma whai ai o na whaatanga I nei whai se suenga le mata upulea. Mai le ngata fo I lai le na. O tu ai ngā taimi tonu fo I nei. For us to ask for assistance in terms of revisiting. Review the whole process of the investigation and findings and the names of witnesses and testimonies that were recorded. Where are they? Il taimi o le maliu o tuau. Forensic. Lena. Luma lilo mayava. Malul se fumanri. Hera pe foi lavender. Lavender mamako. Malul se fumanria. Oilesi. O Macarios. Uilelea. Talo falava. Maria to Singapore. Justina to Imavave. For the righteousness of God will appear soon. Remember, what happens in the dark will always come out to light. Thanks. Marvelous program. Baftai. Taufi Mose. For me, kuwa ipea. Mai kuwa ipea ia. La kuwa ipea ia fafia. And also Watali. E ku oi whapea. Talo fasina, neu lua I ali. Ana whapea so uso po so tu whawhine o seisi o rou Watali po so wa whawhine foi. E tu uai. Tu uai tātou te opungi sai pe whapea ma tau fi ma mata ia ina. Ma le tūlanga o le sua ino le ami o tonu. Sui tau I le tini. Talofa le li whano, le atou o Freton, ma lo le soifumria. Oi leu atou le tolus fulu ono na tausanga. Oi le lani fonga vai. Mai le nu o loto fanga, atou le so le tolus fulu le ono tausanga o lon soifo. Happy birthday to you. And yes, of course, my son Lizera turned 22 yesterday. Congratulations, son. Enjoy your birthday. Tomasi Alosio. Yeah, va pefo I stain of floor. O sinoma Itai T.E. Meyer. Pa mai le tai a wele ngalo ia te au le kaiminga mamori atuai if you me I le tātou ainga. Whau whai ai o le awolii. Ai o olo mawhaumui na o au mai a o lea wa koe whaalataina. Tangata nei se mtua matautia se.
Ia lena, fina ngalo lena o mai le tai au fau. For my Justina, just couldn't believe for what Madam Fiame has done. True, eh? Ia lena, you get to be judged by your own peers. E le ma fai ona o tio antu I ai I fina ngalo tangata e whalia. Because fia me, the fionga to mai tai palamia looks into a different lens. And so as the other people and the view of the public, they're totally different because as if ora Pinocchio le makamaka tuai ia tangata lau tele o le tunu. Lo fa mai le tua, whamanuia ma maua le toa fi maadi o le tātou o tunu. Ia taulu. Ai eise teimi e nofo fi maadi ai le neima ta upu. Lau tangata e tau na lau I tānu malala. Ta tala tangata e tau o na whaasa o loto. I le abi o tonu o le tua. Ia. A talo fatu I lau whionga le ngawhitasi fi mono si ane nā. Ia, whapea fōi ia le tua whine le whaltua ia le au pepe centenary. Ia, ma le whanau. Baby Polly, ia whapea fōi baby centenary. Ia, ma siu tau fōi ainga. Whionga tole fōa. Ala auli. Ia, po le sunga le palitele, ia whapena fōi tua whine a whamau silibana. Talofa whapitoa I le awhionga. Ia teo, po le sunga fōi le palitele. La ta whale Marilyn Lavea. Ia, ma le whanau. Abri atu le tua I le aso I fua. Le so, o le aso soifua o le mātou tina pele. Pale ia po le fionga le ulua I ali. So alo pale mata o le alofa. Ia manuia tele lau soifua mo le atoanga le vatsu lima o tausanga o lo soifua. Aftai le tua o se me alofa I tono o le tātou ainga. Ia ma le anga le leo le atua le tele o nei tau sanga. O fua I atu I atoe. Awa o tel tonu lapa. Le tusa lea o lua mpapa. A kele al kupe la fo. O le umi fo le nao le ola. Ae. Talo fai si o tina. O lo u fai a onga mua mua lea. I tu tonu o lo u ainga. O tu tonu o le lotu. Ia ma tu tonu o le aonga. Iwa. E a se o mātou ele I hui mai I le potu a onga o le mātou tina. Happy birthday, Mom. And we thank God for you. And you are truly a gift into our lives and the present to us as children from God. Elem foi ngalo e te aule tala lo matua le nei. Le ala le ala yona ta ua tele. Ia le whaupunga le lo matua wa ana whapea ele aisi to mai manisi mea whapena se manu tasi lea ngā luenga u te whaia. O le avea se whaia onga whauwina. To be called a teacher as one calling that is so important to our mother. Le veo se foi a onga o se vala aunga whaapitoa. Aisea. A wāfu ia o ui nai I la tau e tā pena e a veo ni taitai. O le atunu, se malo, se kalesia, mo le lumana. Whai mai ia tai au fau, le sunga atu le epa. Le mele tupu I Samoa. O le ula kancha.
Le whaewa ewa o le tō wha. I le ula ina o se pipa fo i le ia mea le kancha. Le taunga le nao le mea le maadu wana fo i le. Ai e o whaatasi a le ula ina o le mea le nao le kancha. Whatalo whatu jani tau ti. Alo le soifo mnuia. Ia whaatalo fo i le a inga sa tau ti a toa lava. Whamai ia tai o fo. Lauli al mali atua kanga e vange uma ia wa inga na e ngā e kanje a lauri ia. E wale la vava ula le kanje o angeloa ula lo ma le mea le paipa fo le susungu o le aisa. To le ka whiwhi iso le mea. Ia, munu ia tele lo tātou tino. Ia, whapena fo i fuanga o tutoe o le nei aso. Nai o tātou ta mam tina mātutua, lo o ngase ma a fia fo i a pusi o tō whanga. Ia, momoli atu o lo whaanga mo o tō uma, whapena fo i o na talo ina ia. Whasoson i atu a ao whamawhanawhana, a ao whaamanuia o le tātou mataisiri le langi, ave eseti ngā, ia ma whainga tā, i le soifua pula la ngoto, ma le tau o fiafi, o nai o tātou ta mama tina mātua. Lo whatu le ta mama tua e a vaipua. Maua le manos, ia o tau uma, ia lo maua i mawhatianga, mana onga tu mau, ia anga leile atua. Tāpinatu mo le asa tai au, i le launga ma le upu fola ia te o tau, o le au whainga ruenga pa ia le tua. Alo whatu, ia ma ia manuia, mana launga ina ia ulu mo tāwhalau. Ia nganga manofu fale ia satu ia maa. Se mea le lei. Le mea leo ko mai kaunga ngainga o mea le anga e whaapukupuku e ka ngaka. Ai maisi e lau whaikau kuspa ia pe leo ngāri ai wālea vole le isi. Whaikau e lesi kuspa ia e peri e lesi le. Ia uinga matala ma upu e la lafo. Ia ma toa i whafole tau whale o le atunu. Ai toso whātātai lea. Nā le uaka ia. Ia wa aini tangata ua whapenei. O tau i lātou o tangata ami o tonu whanau whauina. A o upu e tau te tala iai. E whamana mai a e sawa upu. Ole matua valea. Talo fatu alopo tonise. Alole se fumduia happy new year to you. Ia oe male ainga. Pa perfo ita vita. Mao le ngutu. Talo falava. Ma famle mulubuenga. Oh, lelei. Samu afamasanga. Ia fa perfo ilta maita ewi. Nona Smith. Ia makeneti tali. Fatalo fatu i le tabamatua ia tali. Ina i Glen Eden malvaltua. Whapena fo i ona fatalo fatu i le leuso ia se Yuli Ropeti. Leuso ia lata i moenga Felice. Ma le falitua po le tausi fo ia toe. Talo fatu i le tātou nuu i nai Riversdale. Sunga ia la mepa. Alo la mepa. Alo le finau. Io e tā utile o tātou. Tātou tala e whai ma tātou whaso e whai e whaatupu manatu. Io e. Sunga ia la mepa. Sunga le li whai fe au ia me. Ia whapena fo i le uso ia isa ako. Ia male to ina matua. Ia whala nai pupu. O tō umalawa, o wōma paanga e whape foi le sunga atu i sa mau. Alo whātu, ia manuia le fiafi, ia mafuafuanga foi. Alu mamau, ia e maise foi, e tāpe nātu mole sa panti, ia tai au nei. Ia o lela una kulo e whaangukula o solfa ngua se ualu kuama ngua le ilunga le la.
Mangi ngai kalo mangai me whaiele sua mai le aso tai au. Well, folks, that's it for me. Thank you so much and kindly for keeping me company and sharing our program, and love reading your comments when I'm over with this. We'll see you next week. Enjoy your Sabbath tomorrow. Man wia whatalo whatfoi ma whaamri antu e fuafuanga whai le tinapo le tua whine foi a leo o lupesina. Ma siona a inga manana whanau ma se teimi e toe tali wai I Samoa ma fuafuanga ma tina e lo whatino ai. Sau malama ma se tai hao tātou wheiloa I pea. Tātou a inga o lo whaafungafonga mai yatunu mamau. Mai se foi lo tātou tina. Mum, I will always remember that, what you said. There is no other greater calling than to be called a teacher. Ele sisi vala aunga. E siri atu nei lo le vala aulio oe e avea se whaiaonga. And to all of you, our teachers, le vasengo whaiaonga. I Samoa ato, ma le larulangi ato. Happy birthday, Mom. I'll talk to you after this program. Yeah, and enjoy your birthday today. Yeah, talo whai e te oia wa le telo o tausanga. Yeah, e mafuta I lava maltamau le ainga e ma whaamanatu lo wasoifua. Yeah, e pangalea. Sola, ya papa. Yeah, I whaamanatu tasi e na olo wasa whanau. Talo whatu le tuawhine a Mariana le sa. Yeah, malulatu ainga fo I mai nai tokaroa. Sunga mai lata, talo whalau sa mai lata mai tokaroa, malo fo I ainga. Whamadui atu ia le tausanga fo. Ia, nuia ia ngā ruenga ma fuafua ngā rualu mamau. Tawae, whatalo whatu Christchurch, whapea fo I le oso. Le telenga ia tāweu veu Rex, taulango. Ia, maduia tele li I fuafuanga toi o le aso, e mese fo I le sapati le aso a tae o lofa tele atu mo le tamaitai. Ia la nuola, ia mo si o tau ainga. Ia, e mese le sunga e mai ava ma le faltua ia se lepa. E le tātou fale o loa Samoa le na. E Hunhei, McCarthy Street, e Kalaestete. O le fale o loa Samoa na e mou mai ia o loa le tātou tunu. Ia matau mafa Samoa. Le Makuleta, le Makulata, le numero sfuma fa McCarthy Street, Hunhei, Christchurch. Le siu fongo Samoa on Plains FM. Samoa fasotai pe o le iai ia le sunga a pestanta malangi Alex Fido, tu ulua ma outou umalamba. O lo o whaia le nātou tua. Le uso ia tu fue, ma le siu fongo le laumua. Ma le lato fo yo lo tautuina le laumua e Wellington e ala le si ufonga le laumua e a whapea fo I le uso ia la wano aftai mo le nā tāleni o lo mwhai o nā longo pui ali I ai ia lo tātou tanu o le asu e le pese e sa vea e tātou te tau mā vai ai e a mā papoli e tuai fo yo lo whaanga ia te oe I le ia fiafi o le ua awhatonu le tu la e wha pese lea sa vea wha mā vai atu ai. Ia ma wha manui atu ai ia te oi a ea. Well, that's it for me. Thank you so much. We'll catch up with you once again next Monday le nganga ifo o whaiva sa moe le asunga fua o mua. At the meantime, look after yourself. Take care. Alofa moe. O te mana tuida le tamasanina na o si a tambatala e pei lava e le ngata ai fa atauva lo manatu I le ana o fa atufa mai ngalu o le vasa pe
ana fai o sa umiti Tale toi fiala Ilo te musu e ala Ai uana o ita Waloa o na tama futa Malefa a te singa Tali tonu mai o whainga tauna whaamuta Ai wali mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai mali mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ua te tau ona o alu Ua tu talo waa Te ngā i mai wa ai atu Ma teo pēr i manatu O la ngona umai la tā ua wa Ua whainga tā ona tēna Ai whaato wha mai whaso i whatu O te le tau whia Loi mata o tawhe Ua sili ai lava lea I le whatu ua tae Whai mai a e alo whai sa tasi Tu e whailo na manao Ai atoe fo i mai O lau mea tō tino Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulava Ele ai se winga All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwakoro amo. Tofa Pea Tuumuli Ia soi fua oe ai ola ita Ua lolongo le fua ma le pao Sa tua la tula i maia sao sao Tui sa vailu Pe moni e la whaalongo Ta fia talia se ta whatawhanga Se o malo Oi Samoa Oi Samoa Pea ea Sa ufa a fofonga I toa fi malie Isi o i tulagie Ua e masani I le ai niu samie
savili I le tafao O le ai Ua ese le ova Male malai pae pae Pei o se kiona Oi Samoa Oi Samoa Pea ea sa ufa a fofonga Ito a fi malie Isi o itula